Ele Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, Samoa I manuia le neaso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whawhetai ele sua whole li e amata mai nei lava a iau o le whamavau. Ia vi ele sua whole li e afua mai le mea e alua e le la, e o atu, i le mea ngoto ai. Le tamamama nai, mua nei tai ao na mātou, pese o vi inga, ma alanga ina le leo le manu malo awa o le leo ua telefo i tale manu ai titi mala na ua mātou mawara nei tai au fau I lo alofa ua
Mātu pe pese mo vi whaafitai ia te oelo mātu tua, mātu whape atu e pa ia lava oe le atua mamalu, o le atua mamana, siri ese ma le matautia, e le ai lava mase e tusa ma oe. E pule au oe i mea malava lo mātu tua, e tu mauolo walofa, malo wha maoni, malo wanga le lei, e oranga taanga o mea malava. O le tupu oe o le wha vavau ma le li, o le file mū, o le tua oe ma lia i mana oe me le lei o malava. O le tua oe soifua mail vavau e o le wha vavau. O le tua oe ifo iai o mea umane e whaia. Le tua oe la e le vi inga no malo le tua oe pule le mātango fie. Ta maa whaaftaila o mea lofa le o la whaua mātua maua, e le nei tae hao, whaaftaila o lofa ua tuta fwoi manu, whai ngā malolonga sa tofa whai o tangata o lele o malifua mai an tapa au mainga. Ia maa whai fwoi whangunga le lei o auna, whapena fwoi mātua ua whiala mana fia. Whaftai we whapopo nea sa faudo lato se fua mara mātua ne yola o mātua o lia nea stofi se fulmana iwa ia so yuni o le whalaunga nei fwoi tu sanga. O me oma wai whaia mo i mātou lo mātua tua lau pule lea. Ia o le mātou whalaunga nea sa faulo mātua tua whamone mole, tau te mai le malanga a whai nei, a wari tia whaiva le a whengai ma le atinu. I le nea sa fau e a mai, mātua mantua fwoi le mātua talo, ia le atinu pele i Samoa, whamonia le atinu, whamonia Samoa i ona te tai. Sauni le atinu mo lana whai ngā palota, le masino o kuso. Te tofi e oelo mātua tua, o e lava te tai e tusi au ei nei o mātua tangata. O te tai nao le atinu, ma ia pulea ma le amia tonu, le awa marami ngāo ia te oe whaia i lo whingalo. O wase manuia o Samoa mo anta e ao, nei o mātua inga, ma nei o mātua tangata uma i Samoa, whapenaso se tafora nei ke lope, anga le leim whamanuia i lan taulo mātua tua, mātua baba i atu le tele o tau o mamisa, wa me vesi ele la langi lo mātua tua, ma whanua i ola o tangata, mātua wala au lo filemo, whatua whimalia i me umalo mātua tua. Ia, manuia o ngane mātua whanau, maru tia lan tau le paolo lo walofa lo mātua tua, pe atu nātu lan tau ia o onga le ne yaso, whamanuia fo i whaiva o whiangai malim tamatai, whaia onga lo ngafa malao o ina, ia na ia mātua whanau, manuia le, tui malu mori panga maritapo inga, whaafunga anga fo i maritalo na ia mātua mātua, tu asen sino la tunu i malu mātua malao ne yaso, baua pera lātou se fua laure le tino se sili le nganga e ala i lau whaatasi mai. O mea oma lava la mwhara mātua whaia le neso fau lo mātua tua, whaia lava mar wha maoni mai e whaia, ina i fo i le vi inga i a te oe tamā wha amonia mai. E le tautua Radio Samoa ne yaso atoa, ua mātua wole, ma mātua pala au, i nei mea malava, e ala swafa manu malo Yesu Kiriso lo mātua li mara mātua wha aola. Amen. It's a
le maya lafo le maya ole vi ingole tua langina ele ave pese ale kanesi meditisi mai kala estete le tautua mo ora video samos for lima eva tolwa mo wata tonu ia le tula e ono. In this update, the government's exploring options of evacuation flights for Kiwis stuck in Israel and Iran. MFAD has contacted airlines in the region and is coordinating with its Australian counterpart. Foreign Affairs Minister Winston Peters says the reopening of airspace could take weeks, so citizens should do everything they can to leave the region now. New Zealand's embassy in Tehran was closed overnight and staff were evacuated as part of a convoy with government officials from other countries. Concerns the accessibility of melatonin could make people reliant on the medication. MedSafe has given approval for the sleep drug to be available over the counter at pharmacies. It's commonly used to treat insomnia or jet lag, with most patients in New Zealand currently needing a prescription to get it. Sleepwell Clinic Director Alex Bartle worries people will resort to taking the medication instead of changing behaviours to improve sleep. The latest Drug Foundation report shows substance use is soaring while drug prices are tanking. The stats show cocaine consumption tripled in 2024 compared to the prior 3-year average, and methamphetamine use rose 74%. The price of meth per gram has dropped to $360 from $563 in 2018. Executive Director Sarah Helm says those using drugs are also doing so more frequently. People will be experiencing more substance use disorder or addiction and need more help, and we just don't have the help services to deal with a big increase in demand. Many New Zealanders are expected to be taking part in Matariki celebrations tomorrow. It's the 4th public holiday for the rising of the Matariki star cluster, marking the Māori New Year. This year's theme is Matariki Mapuanga, celebrating together. Dawn services, markets, festivals and workshops will take place across the country. That's news. In sport, to the second State of Origin League match in Perth. Written off, dismissed and disrespected, Queensland have risen from the dead again. They've stopped New South Wales from pulling off the competition's biggest comeback, winning 26-24. The Maroons led 26-6 at half-time, but let in 4 second-half tries to allow the Blues within 2 points with 6 minutes left. Cameron Munster was player of the match in his first game as Queensland captain. The decider is in Sydney on July 9th. Footballer Costa Barbarouses has confirmed his next move after ending a 3rd stint at the Wellington Phoenix. He signed a 1-season deal with the Western Sydney Wanderers. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Bobo nei tai ao on avele vi inga mana whaftairo tātu tua le langi. Tātu mua le whaasangi ia te i lona lofa mo lona anga le leide nei tai ao fau o te whaata lofa i mao whaawheloa i lewa te le lava ma le whaaloalo. Sa molo watanu pele le pa ia ma le malo lo whaafonga anga le nei tai ao fau maha lo lava le sui fua maruia. Ia whamalo fo i le tunu ia le folau. Whaatulou le nei tai ao fau sa moa i o pa ia le popo mo malu sa wo mai maunga tele se ia pa ia mawaiti. Whaatulou tupu mtamali i whailaunga lau fua le loa matula toa sa moa. Ka whawai lau whainga ruenga le tua o au ona tofia le tātu matai le langi o lo whaatuna paulia i soa se vahenga au kilani ma New Zealand. Maso se tafora nei kelope au wale tautuaina o le tua malona whingalo so se tovine. Ia o lo whaafale le manuai, malo lava le lofa i le tua malana ngaruenga, ua malawina i lo tau se fua. Whaatalofa le whaafonga mai whale tua matausi, sa wao mata mai tae malo se nu mana whanau, o lo whaintara whaatasi e le nei tae au sing-sengi, malo le sui fua ta lofa lava, tātou pi ele lofa o le tua o tātou o rila nei aso, o le aso fau, wa whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai, ia ua mau fo le nei fasila whainga i manua le o mala nei tae au ina ua mori mai le tua lo tau se fua mara mata malo se, ia ma tātou whenua ia le nei tae au fau o le astofi le nei, o se fun mara iwa ia aso uni o le tāra whalonga le lua whenua se fulu male lima o se mai la whafonga le porokalame malo le tae au, le Radio Samoa se fulima Eva Toro Amo, non malmana Natasha Vaenua, so san mai insinio on Facebook, mari YouTube Radio Samoa, Sarah Tasi Patia, mari whianga pesta, Al, Joe Sio, Moloto, Ona Nei Tawai Meni, Tautua Inoa se pai le tu la Eva.
le tai nei ya ma lo se fo ma no su ngam ma nei tai fo Soifua manuia, la nge mama fo i lau sunga le o tawai malo le tawata i le nei fo i aso fo fatala fo i a Samoa le atunu pele. ko fi lo en manu ni ka pe Feo lolo. Ala wei lo la sumul buli fo i as fainga luenga. oi lo ka el macho ki ya le atunu mala fa fo mai mala mai mo mal nei tai ao ole lui tau ole aso Lui tau mō le aso. Pe a whea ngai I tātou, malangona o le whaataritali. When we face having to wait. I saia I lona mata upu e fast fulu, a olona foi upu e tolu se fulu maletasi. A o e whaataritali I le ali. E toi whaafouina lo lātou malos. Lātou te si iae a paau e pei o a eto. Lātou te whemo ei a e le vai vai. Lātou te sāva vani a e le tīngaena. Whai mai varo anga I saia ia Israelu. I to tonu o le mata upu mua e o le mata upu e tolus furma le iwa. Ua I loa e le povi le na te whaangaina ia. Ua I loa fo I le asini le mea e whawhanga ina ai o ia e lona matai. A o Israelu. Ua le I loa ina e Israelu lo la tau atua. O le mafua anga lea. Na sasa ai e le atua lona no. Whaatonu ina ne pukanesa le tupu o Papelonia. O mai a Papelonia I lau ele o Israelu. Fasi whaamoa moa Israelu. Ai ave whaatangata o taua le toa tele o tangata ata mamai, tangata malolosi. Ave whaapangota I Papelonia. Pe ai le fitus furu tausanga. O nofo polonga Israelu I to tonu o Papelonia. Ne ala e tatala mai le mata upu e fas fulu o le tusia isai. Wa mata o na sau upu wha mawhana whana le atua. Ia Israelu. O le a toe whaatuma wina le mamalu o Jerusalema. O le a toe foi le tawheanga. O le a whaaola ina Israelu. Fai mai le atua. Uana Filifidia. Le tupu o Suria. O Kuresa. O ia le nae fai maana au auna na te whaau ina. Na te whaaola ina Israelu mai Papelonia. Fai mai le atua ia Israelu. Israelu. Ele aise tasi atua. Na oa. O au o le atua o le na whaia le langi ma le lalo langi. O au o le atua o te avatua le manuia, o te avatua fo I le malaia ia te oe. O te avatua le ola, o te avatua fo I le oti. O te avatua le malamalama, o te whaatupu whaafua sei foi le pongi sa. Ua wha mawhana whana le anganga o le atua ia Israelu. Ia I loa e Israelu. Na o le tasi a le atua
e tatau o na tāpua i ai. A o atua o la au, atua o maa, atua wha pau, o no tūtua oi. E le ai se ola o iai. Whai mai isaia. A o e wha taritali i le ari. Lātou te siia e o lātou apa au e pei o aeto. Lātou te whemo ei e le vai. Lātou te sāva vali a e le tīngaina. Tasi le nei o whaafita auli onga, o tātou waso, ma o tātou vaitaimi. Ua toa tele tangata, ua le mawhai o na toe ono sa ia. E manao loa e whai se mea. Whai loa, a ua le whataritali ilo na ainga. Good things always come to those who wait patiently. Waiting emphasizes the value of patience and perseverance. We must exercise patience when we have to face a time to wait. Ile nei fo yaso. Ai ape a se e toeva ai ane ia masila silan. Se ia e whaataritari teisi. Ma ia e maua le loto ono sai. E te fiu e tamoe, e te le vai. E te fiu e savali, ai le tīngaina. Ai a, pe a se i tātou ono sa ia i le nei aso, ma whaataritari i le taimi a le atua. Tātou te tālo. Le atua e, le lingi mai au whaamanuianga i whaasalaulaunga lau le itio, ma lau televise whaasalalau i le nei aso. Whaamanuia le ofisa i alii matama itai ngā lulue. Whaamanuia le ala usu a o tangata i whi au mga luenga ua wala au inai i le nei aso. Le atuae, a o mai Samoa. Ia iloa o na ola ono sai. Ma whaatalitali. Lou i tu waso pa ia. E te whaatupu ai mea lelei. I lo mātou ola. Lou laf suafa Iesu wa mātou tatalo atua i nei. Amen. Ia whaatalitali. Ia whaatalitali. Ia whaatalitali. Ia whaatalitali. Ia whaatalitali a Yehova. Aoe, whaatalitali a Yehova.
tale mai le aloha singers e nei tai ao ina was for lima mana afala wacha ane le tula e ono nai minute e ona fanga solo foi lo tata musika so I fei filoi e ma kwa fa si vai ora kai ki ai lo ma di tai ao malulu e mfa ma si au le tino e le ala usu ju te manga we ngor tai ao vai ka ko matariki public holiday o kai ao le ngi fa mon fa malo si mai e tata ngar we to kwata fitu le town e o le ngalo i ante oi fa pongo tata kalame arreto le ola mai pasta la file copa fai for the nam ta to malu o ta fa nganga morne stofi o ta to we today in history data of vai pone mena to pulas fruibo uni e le telo to sanga ba mai ta ina fitu e le ta nei ba wa fa pongo ta fo ngal pro ta ne pa ta fitu ta to pokala mena e a matai ta tu ta hao a se mo ta to vai pola mai sta le lunga o le awala Taro fati af ta vale nei tai mi le tai au maua mai fo tatou polo kalame nei tatou lua I li poti lungo le ala tele o le holo mai tau atu le nao lo o saunga le mu fi le mu fo I lunga o le ala tele le ai se vaenga o pisi mai le nei fo I taimi o le tai au ia atonu ona o le nea futo a amata fo I ia ona usua I le atunu I lunga o le ala tele nei taimi o le tai au tau lava o lea famna tuala o manu o le tai au ia tau tua na lo saunga le mu I lunga o le ala la tau o usua tua mai se fo inisi ua amata fo iona toe anga I mau tamalawa o mana vangaluenga o le po malo le fa malo losi ia fa fonga mai pe le malo le tai au ia fa pena fo in fa ai lo pe tulanga o le ai lunga o le tatou au wala tele ina o se fulu fitu minute te ai li tulai ono Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Wai ngā mata I le tala o le tau ona nei fo I tai au fau tama ki makaurau au kilani o le no whanga leo whaasa launga a le Radio Samoa ono I le malulu e le nei vaenga o le tai au fau winga wha mawino le tau le soe pua o niso vaenga au kilani le mawea nei o la pasolo na langi le leile tawe awawa I niso taimi ya se mangana niso vaenga au kilani pa uai nai wanga ma se la wale tu si sifo au kilani le so se fulmal fitu al maununga na le malulu wha mawino mo au kilani e le nei aso sputasi lona mawalalo tai au pe au lio le fa solo foi na awawa lang le lei pa unai wanga niso vaenga au kilani matariki public holiday tai au tu sale lei al malulu au kilani nei matai au fitu lona maununga le vaenga yon tuatu la stonai ala fa solo na awawa lang le leile tau te le vaenga au kilani fa solo na awawa fo langi le leile sa mala sunga fua mala solua awawa la solulu o le vaenga solo mana yatu o le wa o fa matala ia te oe ia fa mamonga ia la vai tau ti lo te lunga la screen lea ia te silfia mo o lo tulanga ile tau nei matai au ma lumana yatu ia pe atatu o le lofa maranga le leo tara matai le langi o le am fain tara pa vai tulanga ile tau te lo si vai ngor sila o pe na fo le tau sa mo mo se vai ngor ke lo pe afanga solo le pokalame ma lu le tai au talo le tau le sa mo na ti oe ono fa no longa ale ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu se fulu iwa male afo tele tulai ono silio tai tau sala o Samoa talai na faki fianga Radio Samoa nei foi tai au fo le tunu anga juta mangar wenga o tai au ia fa malos fo weki o ia fa nei asol presele mo Manu ula ua lupepe watu wa au mafua
palengi. E ia le malulu anga palengi ya. Lo su fala o tele tulai. Oh no. Ole fa fa ko kala me malo le tai au. Re sa mas fuli mai betolo amo. Ya o to tele anta tu ai nga mata tu pa anga o fa filo mai. Ele nei tai au fo malo le su fu manuia. Fa ta lo fa foi fa ta ya tu tana kala me. Lo to fa ta si mai mo to fa filo mai nei fo tai au fo few e fa mosa malo se fu manuia good morning. Mona le antawa. Malo se fu manuia sal pista malo se fu ele nei tai au fo Caroline Tuala Mangere East Mangere Sasai malo se fu manuia si papa se pili male malo se fu Wiri Manukau ya ngai o ka ko ai ngal tau da lata mai ya le na de nga o puto moli lai o Brisbane Australia o te alfa la tu va vea ma lo la vale la popo mama manu Blackledge good morning lo si fu manuia Luisio ma lo lo si fu le tai au ala ke karene uso ma lo fa tai manuia fai vol ne yaso mona mato tia ma Simone Talia ma lo si fu ile ne tai au Melpone ma lo o Melpone ne fa tala fo mai Malto tele lava tatu pa anga tino poni oka ko ke ka ko ai ngi kai ari lo si fo mani le tino tai ole Matariki public holiday mo mato nei New Zealand ya langa longa ngi Matariki public holiday mo tatu Australia ma ko lai ngi ai mo look for mo ko mo na so ele leva on fata waina le so le fa tola mo mauri ya ai on mana ya ele ngata de malo lo mal to telo tanga fenga wenga tono New Zealand ai ole abano fo I celebrate fatasi mai kusapele o se mauri ai mo le abano celebrate fatasi ai Ioi pele nganga tonu al na male au ngole ole nei fo tau sanga celebrate together ya ole no winga ole failonga ina ya fatasi pat ole mai tau atula ai ono ole tulang fo le wa kawanga lo po ala ya wa to telo tatou e fie loa po ani pe ma kala fale o loa ia ai po wa fo itai me e fa pena fo en to ta pune fale o loa a o tai au la le Matariki lava la ia e le tutusala ia tulanga o fale o loa ma pisinisi ile aso le o le Matariki e le tutusa fa tutusala vai tai fo ia le setsa ia po le Christmas fo o le tele o fale o loa lava fo ia ma no fanga fa atau e matala lava la tau ia atai au le tulanga le na o le Matariki se ia vananga lava fo tangata fainga luenga ia o le masani la afa apela te fainga luenga tai au o lona winga ia wa manga ia la oe ia oe mawala fa popongo lo tutongi but o le tele lava o tatou fale ainga ia o fale fa atau I pe supermarkets o le lava e tatala lava la tau ia atai au se ia vangana lava fo fale fainga luenga ia ai fainga luenga ila ia wa makua I manga ia kele lava la tatou pe afa pe fainga luenga ia ona mawala le vainga na surcharges o lona winga ia e tutongi la o le aso ato ma le afa ya le lei solo no winga for nga tele fu fa lo tala tai au ai mo tatou nei au kilani wa lo titilo to ole theme o le lua fe lo sumalima inclusion embracing diversity and celebrating the season together. Ya pe ona ta wo fole le fa pe le aso fa ko mo mauri le o celebrate le ai ole amakua I poko mo fo I Samoa ya ma tu nu ese langal vanga le tele au kilani stai mo taru tan le au kilani fa tu longa ino city silion fia tangata ai o tasile vanga tono New Zealand ole fai ona ngalu lu fantasi il tele o ethnic communities so mo tanto ia kilani ole tu va kai o le Auckland Botanic Gardens o le ele I Manurewa kele activities le la fato no wai o kapahaka is it kite making or and carving demonstrations fai on fati no vanga le fo le lo ta ino o meta lima mai si vanga la le ke le maori le vanga le ya fa pena ke fia susua ne ia I mo tatou ne tamaki makaura e le ai o nga fai nga a mai fo singi ka le ki manga ia mo ka ko mo manga sa ole le tawai tele vaenga o New Zealand au kilani lava foi o leo la fata no inai ia vaenga la o le failonga ina o le Matariki atai au kai mila leo le vave au e le mana ia la we free ele kokongia so ole tawa foi la le tato wo foi tato ia o foi ia o le foi wo manga filifili le vaenga o kirangi o ke alu foi ki failonga inai foi ia le Matariki la
tātou atai au le vave au o le tāwole na o le awa oina i fo i o nisi fo i o mea e ese mai ma nisi fo i o tūlanga i ese mai fo i a tātou anga tū ma tātou fo i anga a o le tāua ia so o whaatasi fo i lea ma ia mawai le whialo whaninga Ia, asa wā. Le lei o ia suenga i tau sanga te tasi umalava e whai e se tasi o company po whana tonga e loa ai. Po feo ia cities po ai i atunu umalalangi e sili ona fia i tangata le tele o vaenga fia na nofo ai o mea ai o communities ese malato wanga ma io manga umana e pe au kiki loko kako o ki langi le ki le foi mo lunga tātou numero e fatu na pe fa ku sei ki ro cities o langi ai congratulations Atinani kai lava tama ki makaurau mangaia Ole mahana ia o le nei foi a tau mawhainga foi le tilo iai ia wai pe o lela o mai tau atu o kako o lea ua ilunga le top 10 e ia le top 5 ia luaku ka le top 10 ai o tātou la lea au ki lani lava ia o lea ua siitia mai i le tūlanga fitu lea ua tūlanga tutu saila ma Osaka Japan Au tūlanga fo ia mawaenga ese le mai tau atu fo ia ilo ina a wai te sau ona ilo po ala vaenga ia wala ai fo ia ona le leile tūla i mai fo ia au kilani i le nei fo isu enga sa whaatau nuina a mai tau atu lai vaenga ia o le anga nuu diversity pe ona sa tala noa ma whalau ilo fo i le sunga i le awa au i le tatu tala noanga lena mai atu nei i le tūlanga fo i le so o tanga o tangata o tū maanga nuu ia e au whaatasia ma pena foi ona fa pena unta lia ina fa atasi I to tonu o Okilani leisi vaenga healthcare ia o leisi vaenga education ia stability foi e mo ia la le ka ko ke kinga inga mo ka ko fa longolongo ku ftau inga palmengi au le lava lo mai tau atu o le lava tu langa le lava foi ia le tu langa o lo ia tatou ia ona onisi la foi wa ana le foi ia le sosoania al fainga malola tau ia I vaenga ese ia se mama nu foi ele tula I mai tātou a o le tūlanga le leila le nā o lea lo mai tau atu ai se o lea lawa kukusa kākou ia pe o le tūlanga mua lava o Denmark ia o le tūlanga lua o Vienna Austria ia and Zurich I ngai Switzerland tūlanga tolu ai ia Melbourne Australia tūlanga o I tūlanga whaala nai ia Melbourne Australia tūlanga 5 Geneva tūlanga 1 Sydney Australia ai tūlanga 7 tātou ia whapenama Osaka Japan Eva Adelaide se fulu Vancouver. Ia, ole tūlangarana iai se lau fitu sumaltolu ia cities ese na wha ngā solo ia suenga ia ale Economist Intelligence Unit. Se lau fitu sumaltolu cities po ayo laulangi antoa Eilevao, Aperila, La Sufa, malea so tasio me. So ole umirena sa whaisu suenga la tau ia. Ia ma la tu la mai ai ia ku langa ia ma nei o le titi lo tu mota tu Australia e ma nga ia situ Australia le ki lo ku le mai la ku langa pela Melbourne Melbourne le tu fa io sini le pe ia ku lima e pe ku tu ono ia ku fiko ko le maka vai le filo ko ma ki langia o le fa pela ko wo fo ia ve ko mo cities manga nga ia ala lang le fo le ma ke ko fo ma ko ia ma ki langia ia so o le tu langa na ia ko manga ia fo ia wala ia e se ki ala ma ko ngi tama ki makauro ia ma lo ana foi Melbourne ma Sydney Australia la fo ie lunga fo ka vanga alo to lo su fitu minuto lo jor talo le chula fitu ma lo fa tain that's no tanto wala la Melbourne ma Sydney Australia ma Okilani ia wangkila ia fa pengi foi la io lele ia pe ia si la lo walu Melbourne bulle a o po pe alo ia pa fi fianga ta ko li se vai maunga pese fia nei awale ua tu tolu nei ia Melbourne ko fa Melbourne ko limosini e ko fiku au kilangi au wala e manga ia nice
You've given me so much. Now it's my turn to give back. This place matters to me. That's why I'm standing. I want to make a difference in my community, so I'm putting my name forward. I'm tired of watching from the sidelines, so I'm stepping up. Ever thought about stepping up for your community? Now's your chance to stand in the Auckland local elections. Visit voteauckland.co.nz to learn more. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o loa whau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papa I songa a loa whau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Hey, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. A ea. Ave loa na I o walo, e whaile siaki il fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tāna I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. Pole tuatusi o le tau se lau Great South Road, Manurewa. Pataro falpakalame nisio, tato paanga to filau suri fale ese fia mes paya malosi fo manuia, perena tete Nicolau, good morning malosi fo manuia, Utita, Morsili, atali melei, kirikiri loa, manuia le aloa to o le sifi, mo le faino o le Super Rugby, Rima la vea, malosi fo manuia le netai fo, pa tel fa smile le pakalame malol tai o le Samoa, e le nei fo tai fo ta to lia. O se tasio maenga tele taimi o tana noine tono New Zealand pe o le tau o na whaonga ina leo I body cameras o mea po e ata ia o lo tana noina pe tau na whai o wheo ilo leo ma ave o le vai ma mau ina I mwhaina po e nai exactly po le alanga yo inga leo ma tangata le whainga yo inga leo le taimi ma le taimi e se mainga e la au paparazzi fo I e ka po e ala ko videos ai whaonga leo cameras e whio e manatou e maua ile me tonu lava ma le atoanga me la tupu te losi me le fo O se tulanga le tele le na pe ona whaalia fo I le sunga ia Chris Cahill o ia o le New Zealand Police Association President o le tāua o le ia o vaenga ia I le ngaluenga lava fo ia leo ina ia mauti noa lava ia le sao kongo le whaalawe lava o lo tupu pe ona tāua le sunga le nei taiao I le kelo o le au ke le fongi fo I e whai ia o isi la e mawhai ona whai o nga ole koe edit o lai le tūlanga fo I le mana o mia le wha amasinonga ni wha maunga mani mo le mau tutu ia I le mawhai la ona wha maungia wow le ese le video lea au le tūlanga o le tā ua lava fo I le ngata la I le puipuinga e mua la o le puipuinga o leo lava ia lona lua ia o le puipuinga fo I ma le puti le lei fo I lea o wha maunga ma moli mau tutu o se wha lave ia e wha pena o na tupu au le tā ua o le fo I la lango ina le whainga malo o le lava la o lo wata atia I le mtanga luenga leo ia po le atonu le taimi o le a wha pena ai fo I o na whatonu ina wa o le o iai tasers but o tasers lava ia e masani ona iai ma le camera le peita I o le taimi le nei tasers fo I o lo o a wha o ngaine leo e le o iai la le camera le but
watu o lea la o loo mana o mia ina ia mautinoa le wha maonia ia o moli mau uma ma vaenga o mai tutupu ai mai se fo i o vaenga response ai leo leo. Ia le na so test Steve na fa mai o Canberra Australia le la mua Australia malo se fo manuia Joyce Furvalu. E le fitu fesala e wini tavita ka mafasa mo o ka o kai au se kau folo fo ia ma se fa ausi. Oh yummy. Amba ngal matari pela. Kuia me ai tu aisa wata mata fo ile alaisa a se fua uli lava male fang sea sai na fainga mea. Loli fuma limu fua ua umalale o ta vai sua alili ali ao alo alo kui a o afo ina sapa sui o nai kumange o fuma o male fang sea sai na fainga mea. Fume mai le umu o le sona i miti wano lolo mai fume male miti o vela mai fuki o le saka lisi lo o matua mana i tamaiti stoia ina o nufo mai i luma o nai a lili fuki manai fuma fuma ma o luma o i lava o le fang sea sai na fainga mea. Loli fuma fuma limu fua fua ua umalale o ta fai sua alili ali au alu alu kui kui a o afo ina sapa sui o nai kumange o fuma o male fang sea o le sai na fainga mea. Ole e ale tau le soi fuanga le fa tau au tau mafa o me ainga o e mawai le puta e mai se le tonto mawalunga o ia mafingo tamai le sami fua uli fo i masi pau sami o tau mawai e le mawai se mai u fai mawai suole au a fakasi. Loli fuma fuma limu fua fua ua umalale o ta fai sua alili ali ao alu alu kui kui a o afo ina sapa sui o nai kumange o funga o male fangu sea le sai na fainga mea. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O loo ma lava la tātou traffic i le taimi le nei, na o nei vaenga la i ti lava i o loo mai tau atu fo i ai. O le na o loo lanu mumu mai, o loo na winga o nei vaenga na o na lava fo i o loo pisi le taimi le nei, Northern Motorway o loo mai tau atu Esmond Road, i a paule na o le vaenga anga i atu Constellation Drive, i le northbound le na southbound Greville Road, anga i ane fo i le tātou off-ramp le nai Ornera Road. On Secha West Fuma Leono, o loo mai tau atu eastbound o loo mai tau atu i le vaenga lea na o nai te Aratu Road anga i atu i Western Springs. O tātou le Southern Motorway lo mai tau atu fo i ia o Green Lane anga i atu Manukau o le na fo i wa mai tau na pisi le taimi le nei on the northbound Takanini to Mount Wellington ia masi vaenga lava la ititi i Redoubt Road. Pau na nei vaenga ia o mai tau atu faisi pisi o lunga le awala o nisi o vaenga la tele na lava o lo mamale traffic a veta avale ia mo oe saunga le mu pea lo sa le nei taimi o le tae au, malua le tae au Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
au te whawhira i tātua tunu i le suafa manu malo tātua li i whaola o Yesu Keriso ia i le neifo i aso wafua i mai i le tua tātua porkalame o le areto le ola. O le Jeremia luas furuiva a le whai upe fitu e whapea ia o tau sa ili fo i ia manuia le ai o tau whatawhea i ai o tau. Ma ia o tau te talo atu ia Iova mole na ai a wā olo na manuia e manuia ai fo i o tau. A le upu mo i le aso le nei te talo molo tatou atunu. O le foi tau e whatatau i le tusi a Jeremia na tusi ma ave le tawhianga fo i le Papelonia o tangata sautaha. Fe me ai tangata sautaha ma fōlinga mai ua whika tangata sautaha i le pulea ne Pukanesa i Papelonia sa whaatawhea i eile nu. Kusilo iai ia auna le atua o Jeremia i le tawhianga le. E aua le fe mumu ai. Ia pe aua le pole vale. Ai ale me fai te talo mo le file mu ma le manuia o Papelonia. Ia e wila onga o le tusi po le fuai tau e whata tau mo le te talo sta ngata sauta mo le nu ese leo Papelonia. Ai ole me silin tau o lo atangia mai. E mana tele le te talo le au fatua tua. E te tau i te ngata fatua tua ona te talo mo le manuia o le atunu. So, e le upu foi la lea mo o le asule nei. Te talo mo le manuia ma le file mu o lo tatu atunu. A fai o le tangata fatua tua o la muta fai oi te talo mo le manuia o Samoa. E le opo ia se lilo i le nei vai tau. E le tūlanga le mautonu o whainga upu whai o le tatu malo o lo o iai le taimile nei. Wea ai tangata ua ese haka ngaka. E ua confuse le tele o tangata le mautonu ia le tele o tangata ia o lungo Facebook eva ai lungo Facebook o le whaalinga manatu Bawa mea ka ka ufai o le whepunga lungo le Facebook whaali ai o latou manatu o me foi o whela ua inga o tala manatu o tangata o whewhaasala Fasala ko isi ku resi tu, fasala isi tangata isi tu, tala le mawhauwhau tangata I lungo Facebook, ua makua whemi sai tangata, ua atili ai o na whaatupu le loto ti ngā isi tangata, ma le loto ita, ma le loto wheainai I le vāo tangata, ne ai eise while mu o le atunu. Pada o whanono anga tele, whanono anga ona o le tele o nisi au nā le tua, ai mai se fo ila tau ta ua oe fatu tua ile tua ua involve koi malato pisia koi mai lato I ka longa fa polo kiki o lo fai ngei wale ai se upu file mu e vatu ai nga o le fa popo kai pil me foi le fa popo me ai le afi ai ua le ai so lato ngaluenga ta ua fa pe o manga o le tua tu te fai o lo manino I la fionga pa ia le tua le matafa ioi a tangata whātua tua po tangata whaalango I le tua e te tau o ngā whai mai kala le tua ngā whai I tangata sauta I autou sa ili I le manuia ma le file mu o le ai Nona winga whai fionga sa ili e sa ili whai mai sa ili I le tatalo o le kakalo ma I autou tatalo ina ia manuia le nuu le ko ke iai awa a manguia le no o nga manguia le o tau mo tau ainga so le marka fa yoi la tangata tatalo tangata kerisiano o le tatalo ele os ka ko ka fa yoi o le feo soi foi me le fa yei porki o istangata le o ke ai le tu paual me o le mangumalo yei me fa ya a oela le tangata fa tutua e te tatalo I le tua au mai le tua le file mu mako kofi le tua tangata sao taimi sao o le tua nga ke kofia pe mai kala fo le tu spai o le tua nga ke a mai tangata ilunga manga ku ua ka nga kailalo o le tua fo ko ku ua ilunga ia ma ko ku uma ilalo winga ile unga le so o le a o le tua nga yoi pe a fai e tatalo tawa nau tangata fatutua so le kira mo kako tatalo o le matafa yoi a tangata fatutua o le tatalo mo le manuia o lo tatu tunu
tu upea mea ka ngaka fai porukiki matai lai porukiki le taimi nei fai ngol malo a o tatou back up lo tatou malo i le tatalo fai mai kala le tasi tangata o le tatalo nga ke whaangai o ina le a ao o le tua a tatou tatalo whatasi tatou o e whatuatua ke loa e whaia le tua le wawenga ma au maia se malo e sili o ngā while mu wai tatou ma manguia o tatou ainga. Whai mai kala tu spaia i au tau te talo mo le malo au kou kakalo. O ngā wha manguia leo le tua i le malo ma manguia tuai o tau ainga ma o tau whanau. So ia wha manuia le tua, wha manguia ka kou whainga malo ia wa aia le a ao o le tua i mea umalawa o lo whai. Le tua wha fitai e oi ngā lu ngāla lo le politics le nei malo au matui loa o le malo e leo se malo e pule awa o i tangata o le malo e whaangai o i tangata ai pule awa o le ao lau fio e whaia lava lau fina ngalo whaamanuia le nei aso si o matui tunu ia vi ia lau suafa. Amen.
Pesel hallelujah worship team ua famai ai le proclame areto ole ola nei foi tai fo ino o te tolu minuto lo tora tale ole tu la fito la so se fulu malaiva o uni o ana tupure nei aso I tau sanga wa mapai. Lisi nei o hata ti whanga lawi loa sa wha lawi loa I le aso le nei le tausanga ta si vai valua Batman Returns. O le tausanga lua festival ma le wha Transformers na wha alia lea I te tono Hong Kong au sia le matatia e tasi tesi ma le tasi o wha biliona ta la. O le tausanga ta si vai valu tasi o le aso na wha lawi loa ai e le uni la kapia au ki o ia New Zealand ia o le a wha pena o na taunu o le Springboks I te tono New Zealand mo la lato ta amilo sanga I se taimi muli muli o le tausanga lavale nā tausanga ta si iwa walu tasi nisi nā wa ainga mena tutupu I le nei aso I tausanga wa mawai. Tasi lima I watolu amo Radio Samoa. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e mauking o fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le malai valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is a serious and sometimes deadly illness, especially for babies too young to be vaccinated. In fact, over half of infected babies under 12 months will end up in hospital. And sadly, some may not survive. So, if you're planning to visit whānau or friends with babies this summer, especially newborns, make sure you're up to date with your whooping cough immunisation at least 2 weeks before seeing them. This will greatly reduce the chances of passing it on to the precious little ones. And of course, if you have a cough or are feeling a little under the weather, save those baby cuddles for another day. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Le Decor Cakes. Ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa. Ma tautua I whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se whaamoemoe. O keke uma e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Mātou te au na atu I au mana o ngā whaapitoa. A wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia. E le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o te hu, pe vili mai I le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. E fia le fo SJC valualu mauso malisi, e whailo antulana sa ilinga se leni, e tawala I le wakafoni, o le awhaia le astona I aso 5 Julai, I le Barry Curtis Park I Flatbush, e vala au whaaloalo tua I a inga mawo, o mawhtanga ala umua ese, ai maisalo tantu a inga malisi, tātou te fia whaatasi ai le aso a waso tātou sao, mo le whailo waina o le 5 tausanga, o le kolisi o sangato Iosefo, whapea le whaaua wina o le polokalame o skola sipi, mo a onga whelela malisi I le rei tausanga, o le sini au tu o le 5 tausanga, o le sulu o le whaamoemoe mo le kolisi o sangato Iosefo, malisi e ua mo mia e le tātou lau mua loa au so swani, tulai mai an tātou ngā lulue masawa vali whaatasi, le rei whaamoemoe tāua, a wale atina ina, ma le whaaleleia o sangato Iosefo, wa wanoa pe pai whaatino ai lau foai o fisa o le Pacific Easy o Tara o Tahu mamangele, pe fsota I mai sui o le komiti I le ovalu se lau o tasi o nono, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha, whamaruia le tua I lau anga lelei, ma ia maruia tele le whamaratuina o lo fitu 5 tausanga sanga to Iosefo. Hey, hey! Oh! In this update, US President Donald Trump says his patience with Iran has already run out. Israel says its air force is striking military targets in Tehran, while Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei declares his country will not surrender. Trump is refusing to give away whether he's made a decision on US military intervention as the Iran and Israel conflict continues. You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble.
And the government's exploring options for evacuation flights for Kiwis stuck in Israel and Iran. MFAD has contacted airlines in the region and is coordinating with its Australian counterpart. Foreign Minister Winston Peters says the reopening of airspace could take weeks, so citizens should do everything they can to leave the region now. The traditional census, as we know it, is coming to an end. Stats NZ is moving to a system using government-collected admin data, saying the current 5-yearly census is financially unsustainable. Census-style questions will still be asked in much smaller annual surveys, looking at a small fraction of the population. Auckland University of Technology professor Rima Vaitia Nathan says the price of census is eye-watering. We can use admin data now to do an annual census, and that's much more useful than waiting, for 5 years to find out what's happening. A record number of Kiwi teachers are working past retirement age. More than 8,000 teachers were over the age of 65 last year, about 10% of the total workforce. 833 are over 75 years old. Jamie Cunningham has more. It's a significant jump on a decade ago when about 4,700 teachers were past retirement age, 7% of the workforce. The number working full-time or the equivalent has also increased in that period, from 48% in 2014 to 53% last year. That's news. In sport, you may not be able to hear them coming, but Chiefs boss Simon Grafis believes his side's fans will be well represented at Saturday's Super Rugby final against the Crusaders in Christchurch. The hosts have declared cowbells unwelcome at the stadium for the decider due to supposed space issues. The Lions have thrust their 3 players with Australian heritage into the team for their one-off test against the Pumas in Dublin. That will launch their tour down under to play the Wallabies. Scottish centre Sione Tuipulotu and Irish prop Finlay Bealham are both in the starting lineup, while Ireland wing Mac Hansen is among the replacements for Saturday morning's contest. Queensland have won a State of Origin League thriller 26-24 over New South Wales and Perth to level the series 1-1. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Lo ye le whaalawlawe tau taawale lungo le tātou Southern Motorway le taimile nei southbound lanes near LSE Panmure Highway off-ramp. Yo le nā foila o lo tapunia le isi lane e tasi o le tātou awala le nā. O ia o lo o tele la tātou delays mai le vaenga le nā Green Lane to Mount Wellington I le taimile nei. Lunga le tātou Northern Motorway lo mai tawatu Esmond Road to Constellation Drive. Yo le nā fo iwa slow lava le taimile nei pe alava ma le se fulu iwa minute le travel time mo tātou. Whape nā fo I mai Constellation anga I atu Gravel Road. Ia ai whape nā fo I le anga I atu o Teha Valley Road I le taimile nei. High Piscas Coast Highway lo mai tawatu from Silverdale to Orewa. Faisi pisi o tātou I le vaenga le nā lo slow down fo I le taimile nei tātou I nā le city bound. My Universal Drive anga I atu lunga o le State Highway se fulu maleono on-ram I le vaenga le nā Lincoln Road. Pau nā vaenga o leo lo mai tawatu taimile nei av taavale o le nā fo I wapisi ia ma le whaalawe tau taavale le nā tautua nā saunga le mua lo sa mafuta mai maluel tau Radio Samoa 5 minute se aile tulai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau taawale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sifuru 5 I watolu a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Malo se whomaria na tino le nei taimi o le tahi hao whaftai lau mai mōma lau whafonga I le tautua le Radio Samoa man pokalame malo le tahi hao le wainga la tamai le nei tala le tau whaftai le pūlenga mana whainga renga Pacific Finance. Lato whaalolonga lo whaina uina tua le tala o le tau o le Radio Samoa. Karo amata mai Samoa le nei tahi hao whai atua le langi le nei awa o fo le tau Samoa le nei vanga le tahi hao te ana valu I Samoa. Wingo le tau le atunu o le alangi le leile tau I ni so vaenga o Samoa o le apa ua I timu. Lua se furu mar valu o le maurunga nai o ele pepela o le e Samoa I le so lua se mar whai lona mawalalo. Ia o tāru tala mai Samoa. Ia le whatapiti fo o tala mai Samoa le neiva yaso o le tau le valu I le tai o. Nei whatalofa I ni so paanga le tana pukalame. Lo whaafonga mai Samoa le sunga timali siau. Lai whaafonga mai o I afia malu.
na lo lava se fu maria lo fatu le mano le tino so se vai ngora sa mo lo fa fong bel tar program ne foi tai fo se mo talo le tau e tono New Zealand nei tatu mata mai le motu saute o le telo vai ngora motu saute e ia in mega ko la fa solo na pa utimu ba ma pa utimu ngala wa uli fa solo na maria ma se vidi mai matu se sai Sfutasi mo ngor maru fa mawina mo in mekang ko le so lang de le tau in Kaikoura fa solo in pa utimu lang de le fiafiana nei Nelson lang de le tau o maru fa solo in Puaoa pa una wanga ni Shavang o Queenstown se fulu mo ngor maru lu timu ru fa solo na awa pa utimu ni so tamis futolu mo ngor maru fa mawina mo nei fo yaso ile baba yatu le telo baeng o Dunedin ala lang de le tau yang mari masavidi mai matu se sae Sputolo mo ngor maru fa mawina mo Dunedin le so ya male ayo fungala au kara estete good morning malo se fo maria fa solo na awa ora tau Puaoa ni so taimi yang mari masavidi mai matu se sae Sputolo mo ngor maru fa mawina o kara estete mornia stoffi il motu matu baba yatu le telo baeng o Kaitaia Pito la belunga New Zealand la fasora na awa pa uti mo so taimi la fia na nes ful balu malunga na maru fa mawina mo Kaitaia e rene fo yaso le la mo Wellington malo se fo maria pa angal tar pokala me la mo pa solo na awa pa uti mo ni so taimi ma mafati mo ni so taimi ale fa me langi de le la fia na nei or se vile fa solo nang malo si mai matu ni so taimi ful far malunga na maru fa mawina mo Wellington le so Sfurono mo ngor manu tauranga la langi le tau pa utimu ni so taimi fa solo in Awaoa Puaoa pa utimu telo baengo tau po le so Rotorua fa solo langi le tau Puaoa ni so taimi sputolu mo ngor manu fa mawina mo Rotorua ile so Palmerston North fa solo na Awaoa pa utimu ni so taimi le so New Plymouth pa utimu mo to ma mafati munga e ni so taimi langi le tau in Napier ya mo nei fo yaso fa solo na Awaoa pa utimu ni so baeng o Masterton le for aso forward down to Olia Hastings la fasoro lang le tau awa ni so taimi e Gisborne la lang le for le tau kirkiri ro na lor si fo maria le tau la fasoro Puaoa tau pa utimu ni so taimi la Oli sfulli mal mono ngal maru fa mawina mo kirkiri lo le so se mai tau le no fanga fasalo long radio Samoa Tamaki Makaurau au Kilani limolo ele malu lo le bango tau lo pong sa mato o leo mo ke arfiko le apong salama we got tau fa mawina le so la fa solo na langi le tau awa oni so teme ni so vaengo au Kilani pa uai timu spul fitu mo ngol malu fa mawina mo au Kilani mo le ne stofi o tatu o liam Matariki public holiday die out na pa au dia la fa so na awa lang le pa timu ni so vaengo au Kilani o le malu le so tu sa le ya matai hao vai ga yo tua la fa so na awa lang le sto na imana sa mara so fu mara so lua Awa so lulu vai aso mana ia tu. Mo yo tu na mai la mai tau nei tai mo tai ala tunu ala papa audi so vai ngor kelope e le tunu ala maria mai tau mo tau nei as fo tatu o dia. Tua loa tu tu ala Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo maliu fai puiponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la bela ve. Apa lai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala aule oval se lau fitu fa lu fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima se lau tala male lu se furu ha fetala e lu minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali ai inga fa bitoa pala aulo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fa lu fitu oval se lau fitu fa lu fitu Swing of forward tu singa ngo pol census in New Zealand na fa sa lau le minsta mo tanga Pacific le sora nafi Dr. Shane Retty wa langa ai telo fina ngalo o tangata New Zealand masela bana yo tatu tangata Pacifica langa o le titilo atu e yai vai ngai ono fia I tatu tangata Pacifica tono New Zealand nei e te mantua foi la mene o tu singa ngo tai lima tau sangam fai New Zealand o avano e fa mau wai ia fa matalanga e winga I inga te tasi so te tono le lima tau sanga o fa matalanga I so swani e council sa malo New Zealand awa ia me fetawi ia ma le tunu matanga tu mo le tunu I tono le taimin ma wa te fa matalanga so ta wa ia mene o fa mau e fuanga I plans al malo mo le lumanai awa se le mo tanga ta fa pela o le fa mai le malo taimin nei e lo le lua fe to se fu lua o to
le koe whai kusinga ingoa pe ona whai every 5 years. Ia, o le tasina o issues o lo o whai whaisi ma hot ia pe vela ngewe kai mitono New Zealand nei. Ma ale. Ia. Wa foi langa e taua foi ia ta lava ia taua wa e ala ona fa taua e loa ai le proportion o le vaenga o lea a tunu ma lea tunu o lo o te tono le o New Zealand nei but o ko inga me fo ngale one size fits all pe ia ta ia o lo kilo nga ia le tama mau o lea e ono ina a nga ia pe a fa pe o le ale to e fa taua ina ia le vaenga le tu singa ingoa I taimi te taua ona fa taua ai a o le fo lava o lo fina lava tatou mana tua o le lava I fina o le equity e ke le lava issues e mawhai na tiro mamau ia ona mau tau mau aile o se aka fo ile le iata ita ia la tiro pati e te au ia e sa taua ona wha au le anga I taua ia ai le manga ia le ngei vaenga o le kasi lava o se whaai unga e launga tasia ai le fia ma fia afi o tangata ese mana onga ese le ito ai ngā level of income o mea umanga ia afia ia pe ha oina ilo le outcome o mene o tu singaingo ia ini so tunu na o mau e poti o lo lanto already walanto le to fai me o tu singaingo so te le lopo fo mana o New Zealand fa tai ai ai se foi e se New Zealand se tunu in te u kopi mai me la fai se tunu la work while walanto ia ai ke le il panga ti o tato nei o le tala no tato pakala me suite ta le labor ka ma se poloni nei le China le tula val ia fa so fo le lon fina ngalo pola tu langa lo ia ai la ti tilo tele o a fo io fina ngalo fa alia pe fo nga tato maori mal Pacifica o le tile ona langa fina ngalo I le maduia le tu inga vai ngol anga I New Zealand I guess ila fa no longo I le minister ma le taimina ne on sai vai ngale ana lafi e pe ia e mo malo fa sa ina tu pe wa kilo milionga le alu I census every 5 years o le mo ke le milionga le alu wai so ati tiro na fa sa ina tu pe ai le maua ia fa mau tu e fua ia il fo fanga malo mo le leo tangata ya ke lo langa misi a ko va ngara na bona to ya ai ol popole lo malo maroon sang po se wa ko alive mai maroon ai wenda ora ko kiki voi apa de ko kun mes ala wa manga Hala wa manga ya wale la wa ka fai tu sa ya wa pe wa manga ya ki le la competition yo ngola wa ku awang so ngela ma ko va ngala ya wale manga ya fo ya le lei ya okay do la usu mari le lei ki supporters and maroons ya mana ya la na final mana ya la talong mo pe la so I bo yo lai ele fa lo ngoti fa final kwa manga ya la final le kwa la ka ko va vai po ile la sola mar champing state of origin le fito sang fa ngo supporters al mako sifi sa o sole kwa fa ngo supporter de sifi yo bo le fia ko foi ma ale ave la ko longo la ko longo ka ya sole wa se voi fa ngari kare se keri mo crusaders ari se cafe feri ia le lei o le fa no anga na supporters de sifi o fa sa mai ba ngana de long le mele la fa o nga va kula ko longo ka foi ka lo fa de sifi yo we I don't know for your man ya mo le pui ngala va foi au mai mo we ila le au tapo ia le sifi o le la ka po ai fa kasi ma le crusaders a fa pela ka sasa mai langa longo la ilu makongo makala au ka po ia unga fusu va go po sa mo le chano ka longo yo a fa inga e foi se si longo yo wa ke fu mo la TV yo I fanga supporter le crusaders ya me na fa ia sifi to sanga uma po fia la mala o yain e o for the final to sanga den tu nei ngo mai foi songa fa lo ke kere la ko longo I Eden Park ia wa ki le ngofika ka malang buanga ia songa fa la ko ia karsia ia wala nga tasil tanto au mai atato nei motu mantu ia de la o final male au tasi male lorries south karsia ia sifi o mai o fa ka ko sui ia e mane pe malor sifi o me mane pe malor sifi na pe tau sang buri ne la to fa ya onga a le it wale au so te lo se vai ngale leitele a sampini sifi ia fa na mala tu sa foi
whaamawai la tu whaiaonga lea la le tu whaiaonga mo le sifi. Ia, o le tūlangarana o iai, vaenga o loo I saina le malanga le paramia New Zealand, mo le silfio le tunuu, jino lopo lai tala noa vaenga le o free visa tangata sainga mai ngei ma kako New Zealand o I sainga. Ia, ai, pili lopo anime le ngā mea, a pawar me o saina le numele tasi ili kele o loa avea New Zealand fafu. O le mea lana e manu wa New Zealand wange ia se mea e ngā epu aile ia le vaka puia le masainga. Ngā epu a New Zealand singa mea la kiki po a kipisa o a sainga ia oki le economy a kako. Tonua. Ia, so tūlangana na iai wa le opo ma le silisila na tū ma le mātou wa ITV le ke leo le wha le kongule e le tawale le wa Israelu ma na Iran. Wa tele lapta inga lo titi lo atu na vesi na maitanga to le embassy New Zealand le se tono te Iran and Paul e mal tele ni stangata New Zealand wa levang ave le warning o ese mai tono te Iran fa pena foi tono o Israelu te rol pole nga tele o le whatanga ino wa lele e o di tono il vangale ave se na mai la towi o te rol le fa moi New Zealand e wa lele Australia. O le taimi e o ai ave se mai tangata Australia lai o mau e maravano tangata New Zealand lai e whaiona au mai tangata New Zealand a le warning au ave le pe whaona whaari atu tara pakalame am tangata newe aso mai le ministar vai whafo New Zealand ma wasa manai a Winston Peters ina ia o ese o tangata New Zealand ke lope o mal fast furulai o Iran o mal fiku se furu iwa pe valu se furulai o Israelu tangata na o levang ave le warning o ese mai ia ono tulanga lo e fo vevesi o e fo atunu nei tai ia o le tulanga na iai Alaska la Uncle Trump wa kele o fa yakula wali iai de sky mai akia ia o le meo teo foi no fa no le tan la se tasi o tai au avanga le Iran pa mai mkwa ne po pole a po la mea America fai e mkwa ile ai mosala ko pole ile mova America fai fa e ka mai e ale mele la ka kilo anga balmane ya aya e pe ka kala ka ko kasi pe ko lo fai masu le milionga o ka kala ye ai le sei ai de saunga le mu ole to tele tangata e ala ko wala e malo lo sila ko upo fai maleuska ia le tulanga o le fafile mu me ai fai nai le ola o tele tangata milionga ko ia ko sa le ta vai fa no no ngala na ia le sa ilinga fo yo le pawa mal malo si anga ile nei vai taimi tai ese ia mai se la le mai ta watu ele ma fai fo no to ilalo la to ia le fo fo e Donald Trump pe ona ma wo nei ta le ia ma se lo la u yo la move fai pa o nga fai la u la nga yo nga pat se tau mai ma wa la fo le ata vai mai ma pang ma fai nga o i fa nga la ko yo fai ya se la ko mai fo ngale se nga ngelo la ko e fai la ko ai awala fia tanga tala utele langa e makua I afia fua vai singano o nga o me alva nga ia fai fa no anga tele le na lo ia pe fo ila na yo tato tangasa na la fo yo na mau ila tunu ese o mafo anga ni so nga lulu ai ia aku la mai kulanga fa pene ia nga pa wala me o ko su o le awala e vave na mafai no to o mai ainga ia jelo tala fe ngale le upuna le tunu e ia uruta fenga se fuki e vasino e ia iska nga ka fai me ai mo kwa ia fai nai le olo tanga te tono I fo ia tunu ia le matuane Israelu malalangi iam sa mo lau talo nei aso pa o ska kakalo sa le va kula fa le ko mo me ia va pelo ko kuri makalo mo town mo fa fianga town le via mo ta no su tasi o tele to la fit
lava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know, a tea bag isn't worth much until it's been through some hot water. Even gold is worth much more after it's been purified through fire. There's a saying in boxing, everybody's got a plan till they've been hit. Sooner or later, life's going to hit you and knock you down. Whether you get back up or not is your choice. Almost all people's successes are built on their former failures. A very successful man was asked if he had ever failed. He answered, only in life. It's our mistakes we can use to build a bridge to success. Your goal and dream will never die unless you kill it yourself by quitting. You don't drown by falling in the water. You drown by staying down there. Just like kites fly high because the wind pushes against them, people and problems that oppose you can actually help you succeed if you choose to believe and use it that way. There was a man who was the only survivor from a shipwreck, but he was able to get to an uninhabited island with a few of his possessions. He built a little hut to protect him and his few things against the rain and sun. But he built it high to be able to see a ship that might pass by and save him. One day, after he returned from searching for food, he found his little hut on fire, burning to the ground. But early the next morning when he woke up, there was a ship that had come in during the night. When the captain came to shore, he told the man, "We saw your smoke signal, so we came to rescue you." Everything this man owned had to be destroyed before he could be saved. Sometimes our Maker can even use our pain to get our attention, so we can learn our most important lessons for living successfully. So why not ask Jesus Christ to take charge and lead you through the hot water you're in now? He's the only one who can help you change your pain and problems into peace and prosperity for you and your family. But the choice is yours. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Le pale Maya, leilo le so, fio, maya le po, tau le lei, fuma pale le pale auro. Ala maya, leilo le so, fio, maya le po, tau le lei, fuma pale le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pe, pu, ili maya le pe, pu, pale auro, pale auro, fuma pale le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pe, pu, ili maya le pe, pu, pale auro, pale auro. Pe atu o ai, siona ma tu say no, avenga ma ofuile ofue, sisina ma ta ulau, sala yo Yesu olofa, aola o ma fasianga ma, avenga ya ofuile ofue, sisina ma ta ulau, sala yo fuma pale le pale auro. Ala maya, leilo le so, fio, maya le po, tau le lei, fuma pale le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pe, pale auro, pale auro.
E te au fuma pale ina i le pale a ro Pale ia Pale i le pale a ro Pea i le mai a le pu Pale i le pale a ro Pea i le mai a le pu Pale i le pale a ro Pale a ro Talo falava o aola pi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Pamnanga swara wana sa tofina nei se furuivo Iuni a whapea e mawhaiona e whaangaina na telefoni se mo moli ai au whaamonianga e whai mau mea lau whai se tasi o whaamanaturo na aso whanau lea sos furuivo Iuni ma karal ke fongi mo oe tolu fitu tasi lima e tolu o no mo whaelewa noi lunga o tato emaili on air at radiosamoa.co.nz. Ma whai whaanga tato Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, pule oi po whio wanga nei whaminau mai la whamleanga spana nei tae au, ea, iska whamanganga pito. Leo lo iel tato whamanianga i lunga le apia fōlinga. Mai a leanga o Uputomuli. E whamania atu le asa soifua o le whaletua ia Ruth Whakaofo Kaio. Whaaftaitele le lofo le atua soifua wa ia whaau popole nei tausanga i le soifua si o mātou tina whaaleanganga ia Ruth Whakaofo Kaio. Alo whale atua matoe whaau popua tinisi aso si tele o lo soifua Ruth au wā le tausinga o lo soifua o si o ainga ai maise le finangalo le atua e peo na wala au lia ina ai o lua mai e ala i le tausinga o lana e kalesia. Manu e tele lo wasa soifua tina, alofa tele mo o lua ma le no whaalo. Happy birthday, Ruth. Enjoy your special day and have a wonderful day from Brisbane. Ia leanga Uputomuli. See you soon. Tato telefoni, manor si fumaria. Fumaria, da sunga da wa. Ja, pepe, manor si fu. Ja, telefoni, amano. Ja, nee yo. Pakul whamanianga i le whaletua le sunga whaiwhiaunga ia Tuia Ruth Whakaofo Kaio ia leo mawako ngelo ngā soifua ia anga leile atua ia whapopo gisi atu steli lo soifua Ruth ia wafo i whaukuainga ngā luenga ngā luai ma le sunga whaiwhiau ia whaopo i ngā ionehanga ia anga leile atua whapopo pele malosi i tino ia i le mawhau ia si sidi le ngonga wale whakuainga ngā luenga ia olo whaanga ngai ia masia la ai no kaio i mota ai ngata va ni sinu i mota e mori o kaio ma ko fa ke le lava mo pa tua ia la fakere aku ia o le apunto fidioni ma le tina le ai nga ma fa nau ia fa tai lava tavai ma mal manga i mani lava luaso Tala bebe mani fole nei tae au e se si famianga lo pito le ai tabai ai ele ai o ka ko fo nga Ja, viele mo for is for we for Unilanto. Very special more Ruth. Ai salele Ruth ja from the atule to lo was for ne yaso. Bonis to sanga tele. Bo el for tour. Tai au. Pesela mal tamauli from the tol purenga mal fenga venga re sa mal program manual tai au rio to was fan of this song. Happy birthday.
mai le pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Mamafala traffic in Isio Vaenga o Tato Wala Tatele I le taimile nei Esmond Road to Constellation Drive on State Highway 1 o le nā lava o loo tu mau le pisi le nā iai Grivel Road to Uteha Valley o loo whape nā lava foi ona pisi tato o le taimile nei State Highway Sumaleono Lincoln Road to Pataki Road te Adatu on-ram westbound lanes o loo matuava ai atu le taimile nei o le nā lava o loo mamafala traffic State Highway 1 Southern Motorway Green Lane to Mount Wellington Manukau to Takanini on the northbound Takanini through to Ellerslie. Nisina vaenga o leo matawati yai mo tatou. Green Lane to Sylvia Park I le vaenga le langa yatu Great South Road o le nafoi o lo PCE le taimi le nei Whape nā fo I le maita watu on State Highway Lewis Fuller Mount Roscoe area le nā fo I lo pisi maita atou Pakuranga Highway to Rako Drive and Panmure Bridge o lea fo I lo maita watu faisi mafo traffic vaenga nā nisi nā o vaenga o leo lo iei tātou lunga o le au wala tele avita avale tautua nā lo saunga le mū le nei fo I taimi o le tai au tuis fulu iwa minuta na tā leo le tula valu Malo whaftaile tino malo avita avale lon sa I le nei tai au fo lunga la wala saunga le mū le anga I ngā nuenga le nei tai au kai au ka kwasa maro lo Kwa I whaafile mu mai lea so maro lo lantau. Po ane se pokala me la involve for tatu ngate. O mantu whankaka o ngir kai o ile whapianga Māori reo le celebrate le matariki. La po e activities tatu po I Samoa. Ioi. Peilau I le tūlea e whakasa I East Tamaki. O loo whaia la lato ma nei le market day. Market day la lato junior youth o la whaatau nuina ata e au. Mo a inga uma lava fo e le ini vaenga fo ia nga ia mana ia la nga ia nei I te le ta o mafa ia o ia e lei o so se vaenga ia ta avale a fai le fia fulu lo sa ia nga ia ti o le vaenga le ia ma le tele o vaenga ese o le a e vai tasi o fa Dawson Road tomorrow East Tamaki o le vaenga le na asoto anai free sausage sizzle I le fa se fululua Galway Street o ne hanga vaenga ia mo tatou nei fo weekend ma nei le a wai a watu iai nei whanau ia mai se lasto nai le I se tupe alu ai Ia, le nā, le leiso nei vaenga na ia I fo I Botanic Garden I Manarewa la fo I whaisi fo vaenga activities Māori fi I tātou ia le lei manuia le matariki public holiday ngaman mana Whaaftai tele lava lau sunga le hoa whapena foi ia lau sunga ia mai se foi ia le whaltua malno whaalo manuia tele le nei foi whai unga o le vai yaso Samoa le tupele So se full fitu mino tolo tore tale o le tula valu tala mai Samoa tala valu le tau nei mai atara whasalanga wha business ia lantara no atu su te tala leipa ka mau se poloni Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga tau soifua malonoina ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisio I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi. Wala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Ta alofa Samoa, I mawhai na fesosoani atu Dr. Chen, pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Faalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Ma wa fo I le kulimi fulunifo mo ni fo tinga, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fesoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I taiao I le tasi le awauli. Awhia one loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whantolu Cavendish Drive I Marukau, pe taka iane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasidia ma le luas fulu tausanga o lana tautua.
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O oios tangata whai bisinisi, po o iei sau fuafuanga e amata sau bisinisi. O le Pacific Business Trust, o se whalapu tonga e langolango ina mwhautua so se bisinisi tangata Pasifika te tonu New Zealand. E mawhai ona tu ina atu le tautua male au nanga e au no mas te tongi. Mo i lanto o lo tau whatu se bisinisi fau. Atua fo i mai lanto o lo fia si tia na tina ina o le bisinisi. E tele ne awala e mawhai ona tu ina tuaile au nanga male tautua i bisinisi. E pe yo whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Whatu pe ina lea o se atina e mo le bisinisi investment funding. E whai fo ia o onga me seminar business workshop o networking events. Awala versi tion to mai mauna ia pele whaale leo atina e a tatu tangata whai bisinisi. A whai o lo tau sa ili se fisoswani e ori tangata whai bisinisi. Awa lolo no whai. Avala au lea fionga ia tuala victima au ni mo se fisoswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whamalu. Po le telefoni le eise te tongi o Varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o lo pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Maresi talai. Tātou ngā lua whatasi e ati na e bisinisi mo se luma na e marui o tātou tangata. Rene Samoas Malima i watolo a mo male tautua i le nei vaenga o le tai ao. Mana tō manuia le tai ao le lofa male anga le lei o le tāna matai le langi. Tois tolu minuto lo tōre tāle o le tu la. Balu o tāru tala me sa mo pia tale balu i le tai ao nei fifia le nei teimba le tai ao whatis mai. Ia le sute tai o le Labour Party. Carmel Cipollone. She also the spokesperson for Labour, for Auckland issues, Pacific Peoples, women, and also she is the Commonwealth Parliamentary Association New Zealand Group chairperson. Carmel Cipollone, great to have you on the program this morning. Talofa lava, malo lelei. Good morning. Talofa lava. Thank you for having me on the program again. How are you this morning, Carmel? Yeah, I'm good. We've had a busy week because we've had what we call scrutiny week in Parliament. So we've been interrogating all of the ministers. Yeah. Talk about the scrutiny week, please, Carmel, if you can. Yeah, so as Pacific spokesperson, we had the Ministry for Pacific Peoples in front of us yesterday. Yeah. And I, of course, was asking lots of questions about the $35 million that has been cut this year. That's on top of, I think, the $26 million cut last year. Right. And lots of questions about why they would cut employment programs and support for Pacific businesses at a time when unemployment for Pacific peoples is higher than anyone else. It's at 10.8%. Okay, so what does that affect our Pacific people? Yeah, well, it affects us because keeping in mind that the unemployment rate for all of New Zealand is only 5.2. We've got double the unemployment rate. Yeah. And the employment program that was supported was last year put 1,300 Pacific people into employment. Now they've cut $22 million from that program, leaving only $5 million in it. So you can see there's going to be less support for Pacific people to be able to get into work. Okay. Carmel, let's talk about this announcement yesterday by the Minister for Pacific Peoples, Dr. Shane Reti. I was I listened to it, and the announcement that New Zealand will scrap the traditional 5-yearly census after 2030 and replace it with administrative data and annual surveys has raised concern, especially for Pacific community. For you, Carmel, how will the shift away from a full census affect the Pacific communities, particularly in terms of funding and representation? Well, we're worried that they won't be able to capture the data on minority groups in particular. So Pacific people, Māori, disabled people. And we're really annoyed because of the fact that they didn't even consult with us or anyone else. If they want this to be enduring and if they're going to change it, then they should have taken a bipartisan approach and worked with other political parties and others on it. We don't even know what the detail of this looks like. Yeah. So there is a high level of concern. The census is important because the information that comes out of the census helps governments decide what policies they're going to implement, helps governments evaluate the policies that they already implemented, and also helps with decision making around where money from the government should go. And so we're quite worried about where this government is going on the census data.
Let's look at the data accuracy, Carmel, because some experts worry that administrative data may not capture the full picture of smaller communities. How can Pacific peoples ensure their voices are still heard? Well, this is going to be really interesting because we have to find out what the plan is to replace the census. And I think we need to be very vocal and very attentive to whatever they're putting forward to make sure that we're comfortable and confident that they are going to capture the data accurately on our community. Because our futures in terms of the policies that governments will invest in are going to be impacted by this. Yeah. Okay, let's look at equity concerns because critics argue that this change could disproportionately affect Maori, Pacific peoples, and other minority groups. How does Labour view this shift, and would they push for adjustments? Oh, we're going to be pushing to see the detail here. And we want to make sure that in no way are our Pacific community, Māori, disabled, and other minority groups overlooked here. Because, as I said, it'll have a huge impact on decisions moving forward. What I worry about is that this is a government that seem to not really care about evidence. They make decisions contrary to whatever evidence they're presented with, or without taking any evidence into consideration, and make policy and funding decisions, off the back of their own reckons. Now, that's not a good way to run a country, and we certainly won't be running the country like that. We want to make sure that we've got robust data so that we can make the right decisions. One more issue on this, public trust. Many New Zealanders may not be comfortable with their personal data being collected from government agencies instead of a direct census. How will the government ensure transparency and public confidence in this new approach? We still don't know, Tave. And these are the questions that we need to be asking of the government because they have not given us the detail for us to feel absolute trust and confidence that data will be collected in a way that people can have trust and confidence. Okay, Carmel, one of the hot issues this week is about New Zealand health. Labour has criticised the government for cutting nearly $2 billion from Te Whatu Ora's budget, warning that it could lead to more epidemic, fewer health services for Māori and Pacific communities and a struggling workforce. What can you say about this? Yeah, well, the government keep talking about the fact that they put more money into health, but what they conveniently forget to say is that the money they've put in only really covers the deficit that they were experiencing. So we're not seeing any improvements to the health sector, and in many instances, what we're seeing are cuts. They are not employing people when vacancies arise, and so we're seeing a hiring freeze. That really puts at risk the public safety and doesn't put the patient first, Tawai. That's what we're concerned about. Okay, let's talk about the police standards. While Labour has raised concerns about lowering police standards, specific details on this issue haven't been widely reported yet. However, they argue the freezing funding for government departments will take it harder to retain essential workers like nurses, teachers, and police officers. What's your take on this? Well, that's right. I mean, we've got more New Zealanders travelling over to Australia for work than we've ever had before. And some of them are from those workforces that you spoke of. Our police, our nurses, our teachers. Now, why are they going? Well, the work conditions and pay here under this government are not enough to make them feel like they have a secure future here in New Zealand for them and their families. And so many are leaving for what looks like greener pastures elsewhere. And we can't have that continue to happen. We need to make sure that we're investing in our workforce and our people and our families so that we've got the people that we need to be basically running the country. Okay, Carmel, just found out that Commonwealth Parliamentary Association New Zealand Group, you are the chairperson. Now, the question as chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association New Zealand Group, what are your priorities and duties on this? Yeah, I'm actually the vice chair of the overall Commonwealth Parliamentary Association too. And my priorities are the Pacific region
Tāwai, to be very clear. I mean, quite often within the Commonwealth, what is overlooked is our smaller Pacific countries and making sure that they're getting the support that they need to run effective parliaments and to have a robust democracy. I mean, that's what this is all about. And so the Commonwealth Parliamentary Association is there to provide support on those things to different countries, and we want to make sure that our Pacific nations are getting that support. Okay, the Prime Minister of New Zealand is in China at the moment. Free visas is one of the topics that they're talking about. Are you support of free visa? I'm not sure about that, Tāwai. I don't know if we as a political party have a position on that. So I'd need to think about that one. Yeah. Okay. Thank you, Carmel, for Te Lava. Anything else you want to talk about? No, just wishing you and all your listeners a good remainder of the week and a safe weekend. Matariki, a public holiday tomorrow. Are you going to spend Matariki somewhere, or you'll be in Tamakinokoto? Yeah, I'm actually going to be in New Plymouth tomorrow for Matariki, and so I'm back in my hometown with our MP down there, Glenn. Right, okay. Well, all the best and have a safe Matariki public weekend, Carmel. Once again, for Te Lava Malo, thank you for your time. Te lava. Te lava. Carmel Sepuloni, o le Suitetai, o le Labour Party, male talanoanga rene fwaitai o fōri tau tuamo oi. Ala reida Samoa Sifalima, Eva Tolu a moe na wata tolu minu tolu tolu tale o le itu la e valu. Ja, fa amigo yange le peselea le 5 stars e mai alo le peselea o la peselea mo oi. Fia la moe fa fonga ma nei tai mo le tai au. So o tato tala mai Samoa. O le fata 54 tala mai Samoa nei foi vai aso. Si o fonga Samoa o kilani reida Samoa Sifalima, Eva Tolu a moe. Kia ora, good morning. Ma pesele nei u fatumoe ai u e vai u e via moe da fai la e la mai pea a se io pa a via a tu ilea u o tali toni la pa ma ho wa me no e ma wo moni o te io e o te ame ne poi le oti a fai u e via but the smile io Tamau left to Lima, all night to much Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna ese lava, te leoina, yama motanata. Apaina ue pia mala malapa, esilia idea, tu maioleana. Ua tali toni lo pa mahoni, ua mea oe ma womoni, o te ioe, o te amene foi le oti. Apai ua e pia pia, pata smaila ia, ta maule pe tu Lima, e mai Samoa mai New Zealand. To much Samoa, my New Zealand. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i lo tātou utanuu, i au si mai le whaafonga,
ngā ruenga masani fe au tau longo le nei fo iaso. O le tumu i peo no fuanga lo whai ai nei le sitala o tangata palota, mai le iwa le tai au eo i le valu le po. O le ua whaelo le komisina o whai ngā palota le tu ina atuai i leo, mo ni su enga ni ngā yo inga soli tu la fono, o tūla i mai le whaati nonga o le sitala. O tua i ai nisi o sui tau vā ma sui o komitia i la tau o wha moe tau vā le whai ngā palota, i lo la tau whai o ni ngā yo inga e leo whaatangaina, i le tū la fono o whai ngā palota. O se tasi o ia ngā yo inga o le lau atu i ta vale, a sui o komiti ma sui tau vā o tangata palota e whai a la tau le sitala. Stasi ngā yo inga ua wha o ngā le i media se tangata e to tasi, e le sitala atu aini tangata palota se to tele, i lungo fiso ta inga wha o na po nei le online registration. O lo tua i ai fo inisi o sui wha atutu, ma sui o komiti i le whai o le atulanga. Mo le si le fia, o le teimi o wha o ngā pepa IT e palotai, tasi leo ngā i o inga na mafuai, o na whaia suinga le tū la fono, ma tapu le toe lau atu e sui o komiti ma sui wha atutu, o tangata e le sitala, a wawa vesoa soni le whaatino ina o isi whainga sori tū la fono, ai mai se o whainga wha alatua, e tonga whale ai whainga whiriwhiringa sa oloto o tangata, e te tau o na tau sisia le whai mea tonu, e le pisia ini whainga ele elea. O le whaonga ino o walo viso ta inga tau interneti e lesi talai tangata mo le palota, wa whailoi wha maunga la tamai le official komisio whainga palota, talu mai le pōle a solua le vāna sonei, e mai leo whainga e tolu afe fitu se lau se furu ono, o tangata na lesi tala i lunga o ia fiso ta inga, e na o se furu valu tangata na lesi tala mai atunu i fafo, ma ua mautu ma wha amali e ina ia inga uma, o le aveaio i la tau ma tangata palota. I le se furu valu lea, e toa valu tangata i New Zealand, toa lua i Amerika, ai taitasi mai atunu o San Marino, Filipina, Moldova, o Fiji, ai toa lua i Amerika Samoa, ma le toa lua fo i ua mai a le sitala mai Australia. O le isi vaenga toa tele ua mautu le sitala na whaatino i lunga o fiso ta inga tau interneti, e tolu afe onu se lau iwa sifuru valu, o tangata i to tonu lavo le atinu. I le tūlanga la tamai o le sitala o wha ngā solo mo i tū malo palo te lima sifuru tasi, mo i la tau ono nofo i Samoa i le teimi nei. O i tū malo wha palo te tele le vai maunga mawhale anta ua au sia inisi i tū malo, le ono se furu, ma le lima se furu pasene o leo wha inga o tangata e te tauna le sitala. Pei tai o whale ata tolu whato asidia le ititi, ma le wha se furu pasene, e fua leo wha inga o tangata palota e te tauna le sitala, e wha afe iwa se lau wha se furu lima. O wha maunga mai le pōle a surua o le vāna sonei, o le whato a lua afe ma le tolu se furu fitu, tangata palota ua maea ona le sitala. O le tu malo whale ata tasi, i le au wha inga e fitu afe fitu se lau ma le tasi tangata, e te tauna le sitala, o le whato a au sia le au wha inga e tolu afe ono se lau fitu se furu vanu. E wha penale i tu malo wha palota o le vai maunga tolu, e ono afe lua se lau iwa se furu lima tangata palota e anga waa, ai o le whato a au sia le numela e tolu afe, tolu se lau fās furu o tangata ua maea ona le sitala. E iei le tele tonunga wa iei se suinga ia fwai numela, ona o lo tatala pele le sitala o tangata e anga waa ona palota, mai lua afe ta la le satatupe, pe a le whaia le sitala, ai se lau ta la le wha salanga, pe a le wha tinoina le palota. O toi au mai wha lawi loa te imua le vanga wha upuwhai e pui puia i ata tau tangata, se isi ana fuafuanga e au tū lava i whesoa soni le tau re soi fuanga. Le ua fuafua i se vanga tupe, e tu sama le tolu sifurulua miliona ta la e wha asafua i tu tonu le tausanga, ma ua wha ingoa ina o le supa. O le wha tinonga o le whesoa soni o le asi iti ai, le wha munianga te masina o tangata i eia a fianga tu mau, ma le se lau tala o lo iei le teimi nei, i le tolu se lau tala i le masina. Ua fuafua ai fo i le maua le lua se lau tala i le masina, e le tangata o lo vaia se tasi i eia a fianga tu mau, i la tau ia e matuamana o mia tele le vainga i teimi uma. Po iei fo i le fuafuanga i le wha aluina, o le tolu sifurulua miliona le tausanga o le tu inatu leo le tasi le afe tala, i pepe fou uma e whana nau le tausanga, o se se leni e vesosoni e i matua le tausinga, whape maleisi tasi le afe tala mo le tamaititi e to tasi, e mai a le lei o na whaia o na tuipui pui. O le tasi o vesosoni ua fora e le pati wha upu whai,
e whaatino lava i lalo o lea fuafuanga, o le ave sea leo de la fonga o loa mga aruenga whaatino, po le VAGST tax mai le tau o mea ai mana o mia, e pei o mea ai tu apa e au fiaile e leni po le piritati, o le alaisa, whalau amanta, o le pata, whapea mo le pateta. O le autu o le supa, o le fesoa swani le tau o le soifuanga maurunga li fau, o lo tau amata le ati na e tamaiti. O fuafuanga umanei e le vaenga wha upufai e puipuia ia te tau o tangata, wa lato fuafua e whaatau nuu i te tonu o se lau aso mua mua, o lana pule ngā malo pe a whai e manuia mai i le whainga palota. O le whamatu o atu o vai ngā tube mua mua tai fitu se lau afe tā lai tei tei fono, o komiti a fono whaavai o i tū malo whaapalo tai fitu, mo le tufa tufanga o le miliona lona toru, le ai mai ai le whae unga o le masina le nei. Wa ave ai ma le whaautuanga malo si le tei tei fono o le komiti whaatonu o le poloketi, o le miliona tā la i sui o fono whaavai ai tu malo, ai mai se o tei tei fono, ina i alo lofa e whaaru tonu se leni ati na e u whaamautu, e whaao ngā i ai tupe. O le whaautuanga ma le tei tei fono o ia foi o le minsta o lo i eile vai o le poloketi, o na ualalata le vai va o le whainga palota ia au kuso, ina ne i vai manua fuafuanga ua mai a pasia le komiti whaafoi o le poloketi, ma tei tei fono whaapea sui o komiti o fono whaavae. Wo o atua i nei le fast food fitu i tu malo whaapalota, ua mai a sainia marienga mo vai ngā tube mua mua o le miliona lona tonu. To toi ai tu malo e wha, le ele i mautinoa pe wha matu i eise leni, ona ele i taunu uatu wha matalanga o le sua ino tusi, wha pea li poti o le wha o ngā ino se leni, o le miliona tā lalo na lua. O i tu malo na wha saini marienga i le saludo le nei vā yaso, o si umu, o a ana lofi lua, a le ipata i tu pā ilunga, a ana lofi tolu, sa lenga lua, ma vai singano lua. Sa mou ka oko au sealo. E muri aku ni wha kei teni. Wako fo i malu i puenga i o kofi ngano. Wangi wha whika au li o kuanga. I alafu le au au o fisanga maka. Anga ia o le soifuanga o le wau ku iefu ma le lalau. Kei mia ia o wha whika au. Ai awanga ko a maria. O le lofo le. Ke kongu foi wa leva o whakakari te kako i kumalo, ia masi o kako kumalo e fia. Pe kaungu, pe lea, ai pe koe avaku, pe koe whaafo i menga o mai. Ai ese alea lofo le kua. Ia mai le lao ma lea mongo. Mo longa mano. Ia se meo whale kua. Solo le leia meo. Ia mo kalangoa, au kako ke popole. Ku le ko kako fa ku kuanga mo kako manga ngai fisoa soangi kako wano. Wangi fa kia kama. Mo kako ke popole lo soifole. Le no mori kwai vai maru puenga. Mo kako milion. Le la fa alu fa uma. Ile kua. Alu fo ya ko fa wo po aku isime. Ama ko kako kupe. Ya. Pelo kako malo ngau e fa sa fua mo se manguia o kako kumalo. Mo kako kumalo mo se sa mo. Ya pe o mele kalo kwai ya la pa kako onsa. Kako wa mo ka foi oi mo kako kike o kalo le kua mai mangu. Fua mai lo ngafile mu. Fua mai lo ngakama o ai ngai fa fa fangi sa mo. O le tō whālanga ia ti ai tu au tu funga, o le minsta le malo tausi o lo teitei whono o le komiti whaatonu o le poloketi miliona. O ia fo i o le minsta le mtanga aruenga o tina mtamai tai, a tina e o fio anga maanga fiso tai, o lo i eile vai o le poloketi o le a tina e o nuu mafio anga, o i tu malo whaapalota e limas fuktasi. O whailo le ofisa sili lango lango o lo fito i tonu ma le vai o ngā luenga o le poloketi, o lo te pena nei se tālu sanga i tu inatu i le kāpeneta, e aua la tu le mtanga aluenga o tupe, pe wha mata e tāna whea ngai no te talai se teu ngā tupe, e teu i eise leni o le ale talaina o le tufanga o le miliona tolu, mo i tu malo o le ale au sia le aso tolu se furu o iuni, le wha mutai le teu sanga wha le tupe, o lo wha ngā soro le te minei. O le fuafuanga e peo na wha iloa le ofisi sili lango lango, le tō wha unasa vi ane, ia tō e wha awau na wha matu vai ngā tupe o le poloketi, pe a mai ale whai ngā pālota aro tātu o tino.
I le whaelo ai le komisina o whainga palota o le aso e amatai, o na whauru atu ma le sitala sui whaatutu o le palota, ma i le aso ngafua fitua iulai e o i le aso tonai, se furulua iulai. O mori mawina le nei fui vai aso le whaauau na mori atu a sui tau vao pati whaaupu whai, ma whaalawi loa fo i upenga ta whailangi, sui whaatutu mo nisi o pati whaaupu whai. I le pati e pui pui ai a te tau tangata, ua mai o na mori atu, le sui tau vao le tofi whaolioli o le tu maloa ana lo fitoru, o le sunga niu apu ai o whaiva whaawile i a tau o le saa. O se tamali ina tau vai le palo te tere le lua orua tasi, i le fu alava lea vaenga whaupu whai. O le tu malo palota o whaasale le angatasi, o mamori atu fo i le vaenga e pui pui ai a te tau tangata, le isi o sui whaatu le tō wha pipi pauri te vita tariu sina pati, o mamori fo i le sui tau vā mo le tofi whaolioli, o le tu malo sanga ngatoru, o le fionga tuala Oliveti Ahim, na tau vā fo i le palo te tele o le lua orua tasi. O le tu malo lea sa tu la iai le fionga ia salafa ta pinati, ma ua whaeloe ni moni mau whaatua tuaina, o le aleto e tau vā o ia le whainga palo te tele olo olo manei. O le isi sui whaatu o mamoli lea pati whaubu whai, o le tō whanā mula uru bapali i Samiliota, mo le tofi whaolioli o le tu malo palota o whaasale le angatolu. Tau vā fo i lea tamali i le palo te tele le lua olu o tasi, ma sa tu la i fo i le tofi o lea i tu malo, i le paia inga sifuru ono le pale mene. I le vaenga wha upwhai o le wha tua i le tua sa mo o tasi, wa mamori atu le nei vā yaso le tofi wha olioli, mo le tu malo a le i pata i tu pa i lalo, o le fionga vau tongo Rodney Jang Tamasese. Wha pia fo i le sui wha atu mo le tofi wha olioli o le tu malo palota, o vaisinga no lua, o le fionga tangaloa le lua tupou afa. O wha pena fo i na wha i loa i le pati wha ubufai, le mamori atu le tofi wha aliori o vaisinga no tasi, o le fionga amitua na i ma lolo tau tofi Roma. O le pati wha ubufai o le Samoa ua poto poto, i lana upenga ta wha ilangi o wha ilo ai nisi o na sui wha atutu, e pe o le fionga soalo maua i kuresa soalo, o le atau vai le tofi wha aliori, o le tu malo ngā ngai fo maunga lua. O le ata mali i sa avea ma ofisa sili, o le pulenga wafu matau langa. O le isi o sui tau vao le pati wha ubufai, o le fionga to fele se ufale fatali i milo vale moke, o le atau vai le nufo le tu malo wha palota o vai maunga tasi, ma le fionga mapu Captain Tafa ingata toilolo, o se tamali i telefo i tau sanga o ngalua i le pulenga wafu matau langa, wha pel wha laptonga o vaa Samoa. O le atau vā uia le nufo le tofi wha olioli o le tu malo palota, o fale ata wha, le asatu lai mai ele tō whai le ngoa matua, whetalenga ia ale vena ale. O isi sui wha tutua to asfuru lima o le malo tausi, o lo o wha iloa fo i lunga o le upenga ta wha ilangi, ale Samoa Uniting Party, po le Samoa ua poto ponto. I sui tau wātu to tasi o le tu malo ngā ngai fo maunga lua, o wha moe moe tau wā mai eisa tasi o tamali, sa fina o fo i le palo ta le titi a lea i tu malo, ina ua tu malo le fionga vaele iona, sa tu la i le tofi faipule i le paia inga ua whaata apene ia le pale mene, o ia lea le fionga fale sao pule, la lo manu seima le ula tānea vaialia i o sua. O tala i o le whaata fiti o le nei vā yaso, whailoa i a tai au, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pela o li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Poching la tamai lunga la wala nei taimala tai au. Fia lolo mai lunga la wala nei taimala tai au. Na pawanga o leo tewa vatu le mumu mai o le link o le luase fulua southbound. Il southbound State Highway 1. Leo tewa vatu e kiu mai le pasi mai o Puini Road on-ramp. Faso mai Lemby Drive on-ramp southbound. Faso lo tuna ingala i le kiu le tamine mo tātolo anga i south. Mo tātolo anga le west la seki ka kou. Le taimala tai au. Le se vaenga mumu mai o le State Highway luase fulu. O le pasi mau le tano, pasi mai a Mayoro Road on-ramp, ma Dominion Road, ma Hillsborough on-ramp. Vaenga nā lai whesipolo ka nei taimala tai au. Pasi mai loa i a Hillsborough, ngai mai le awala la papa, southbound seki kako, la fo mana ele alu maleva nele. Mo la tau e puelantu ba lele mo whainga malanga nei aso. Lesi vaenga mo mūlau titilo atu mo tātou malanga mai si sifo.
pasi mai Westgate na pauwanga le po local terminal pasi mai Royal Road Lincoln Road Matera 2 pasi mai Matera 2 flow de leia la PCI flow pa ko po local le link around Western Springs ya mo le link os full no nga ile southbound State Highway 1 fa pena for the North State Highway 1 le mai o le sfuma no North Shore around Rosedale Wairau Valley Takapuna Esmond Road po local ne bang tai au ya nunga wala papa ngal tawanga kirani la seki palingi ka ko ole tulanga na lo ilunga la wala le time retire malon on sai of Valley saunga de mure ni aso matala later to ina ya saunga de mole ngata ola nga chute manga ruenga morina fo nei fa nau ya mala nga tu mole tato matariki public holiday le aso ataya manga ya le poti la tamai nai lunga la wala nei tai fo Malo soifua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Whateira tino i lau mai mō malau whaafonga na nei vanga o le tahi haora inga la tamaina nei e le tala o le tau. Wawatu Samoa o le lua se fulu ma le lima le bevela. Wa te alaiva i Samoa e tu mauinga o le tau i Samoa e le teimea langi le iei e fo inisa vahenga o le atu nuu. E pa uai timu o winga na o le tau mo le so e mawhaina o luas pulu varu maulunga o le bevela o le e Samoa nei aso. Luas pulu lima e lona mawalalo. Ya, toi whatalo whatu le mano le atu nuu. O lo mai so se vahenga o Samoa e le nei fo i taia fau maa lolava. Ia le soifua manuia. Tātou se atu i le tulanga i le tau telo vahenga o Australia. Good morning. Paanga na marua le taia so se vahenga o Australia. Maa lolava le soifua manuia le nei vanga le taia. Tātou a mata mari lau mua Canberra. So telefoi tātou whatalo fa mai le lau mua o ka se marulu so le minus 4.9. Olo ile marulu le nei vanga o le taia. O le afa soro na pua o le tau e awa ofo ni so taimi se furu ma le tasi fa si marulu kedo kous fu tasi le maununga. Marulu minus 5 i lona mawalalo. Le si vahenga marulu tele melpone. Fitu lo ele marulu le bango le tahi hao. Pasoro na awa o le tau sifu whara marunga le marulu wha mawina mo melpone. E le so. O le si vahenga marulu Hobart. Sifu lima marunga le marulu le amatele na awa o le tau. Pasoro tuai Sydney Australia. Good morning. Paanga le tara pokalami so si vahenga Sydney Australia. Marulu kiri ni kai ono lo iai. Tutusa le ma au kilani. Awal pole le asul mata mo fire la ma fa mo na tau lo ai fu fitu mo lu ngana maru fa mo wina mo tau e le ne fo yaso o fairly siva en Adelaide spuru iva mo lu maru le ne so ma tele na awal tau ava va to Perth Australia ta sono awal pa ultimo ni so time lu su tasi mo lu ma fana ya ma Brisbane Australia maru lu ke ni kai asu tasi lo ya awal pole ala sul mata mo fire la fa solo to ma fana o to lu su tolu e lona mau lunga sfulu lona mau lalo la sulma tango fia foi de la le tele vaenga o Darwin bevela foi le emo to sfulu lona mau lunga vaenga o mana Australia mal tulanga ele tau mole nei foi astofi o tato o liam ile no fanga fa salonga Radio Samoa tama ki makaro wa kilani ono lo ile maru lu nei vaenga o taiao wa ba ji fa fo ya le wo mala mala mai la o de awa mai ya le foi bala mai malangi le le ya winga na tau le so o la fasona na awawalang le le tau pa o timu ni so vahenga au kilani so fun mar ficho morunga na le marulu mo ta tau nei fo yaso tai ha pa au lia tu sa le leia au ki kilo aku fa mabanga la vai tau tu sa le leia nei matai ha o le tau pa pena fo ile marulu le as fu ficho i lona maurunga le vaenga yon tuatu la ston dai awawalang le tau le tele vaenga au kilani fa so fo ina awawalang le le so sa mala so fu mala so lua awawala so lulu le vaenga so o luma na yatu. Ia, ole atamai le watu ele tue la toia e sila fia le tau la koia a omi la ko masingi yang ka mai le ole aso le a marulu ia malona mawulunga ia le aso le a la ia kusimai la ko la ka ia ka fo le fam kala ia o le aso male aso al tulanga na lo ia ia fa mawonga la vai tau nei time o le tau ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha la velawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai wha tali e se tali e iai
ia inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Fata fitu tatu tala pa sama opena fa fonga le tunu nei tai au la tu fa salawina mo e pe tale tu la se fulu mo le lua o le so ma le fitu po ana nei o tau lungo tatu tala mai sa mo nei ba yaso le tale valu ile tai au na o e fa fonga wo fa long fo wo se fie le fo wo lo o mena le putio lo tupu Samoa ile nei fo ia stofi o tatu o lia ya ole te lola o te pena umwa ia maenga fa fai ya mo tatu palota le masina o kuso la so luas fu maleiva ya le ngata o sui tau va mai tu malo te tasi o tusi ao e la tu fiu anga mai tu malo ya la vela to msui se fina wina ya le vano le la tu no fo tono palemene Samoa ya good luck mai ya manuia la tu umalava la lava le maenga fa fai o la tau vai ya alofa le li le tulanga o e fo le si o le ao ya mai fa penado tofi mai le tua te tai ya mo tatu malo ya pe mai fenga palo tala so so malevo kuso le stala le si vai nga ta wa telele no fa no atu a manjo fo yo le tatu po kala me male fenga konsula le telen fa mal la mai nei vai nga ya mo tatu e vai nga la restala mo tatu ya no foi fa fo mai sa mo ma fai online ai le complete pe le uma ele mai ala restala fa yo na e palota se bangana e malanga sa mo e faia ni se vaanga pe ona ia fingerprints ia fa pena fo ia yata bangana lua ele faina fai online e fai sa mo so e faina fai lo listala online inisio vaanga I complete ma to tola restala pe mo fai ia vaanga ia fingerprints ma te isa mo ia e fa elo fu fanga afa pe lo no te inga e fa leo lo la wa ya te tau o sa mo e fa lo palota ia e te tau fa mo tu mo la restala e ala fa mo tu ino ne bainga umana e fa tu mo mo se bainga online ia ai fa umala ma fa mo tu le mai sa uni lo te palota pe mo fa fingerprints ia mata e fa la bainga na isa mo ia mo ile lo atu le no lana fainga palota ma le masino o kuso ia ta poi fu tanto ma talo a woni ngalo pe ole a tarbo kalame a reto la nail tao e se le tao tele o le monitor sanga ma tu le tunu ia tatu tar sanga e lo fa le tu ma ia tofi mai te ta le tunu e pu le tunu i le ava ma ni ngao ma tu sai ma le fina ngalo le tatu tu ba ia a lo fa tai los fu tolu le te ai nei tu la e valu le tu mo already samos fa mai tonu a mo si mai la fa fonga fa feature le mai so tanto ma fa samo E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua sa ia fua le ave le fua. O angai maasani o na vaaia matutupu i toli ngā ulu i le ulu whanua. Ao ina toli le fuanta ulu, e maasani o na el tanganta malana lo e toli ai ulu. E iai lale tu ai ngā toli ulu whaatau tala foi lea. E whainga tā loa o na tu sao le manga o le lou i le ulu matua, o na lou loa lea o le maave ave, ai lulu i lalo le ulu o loo mana o tainane, wa whaina ai manai ulu moto, wa whaina tu ai fo i maave ave le ifua, o ina e mawai le upu le nei. O upu e momoli ai ni langona le fia. Pe a fai wa faina nisi ono ni a mionga le manui a isi tangata. E manatu lava lu tanto nuu ile ne yaso. O lea ua whaafafonga u tau a inga ma lu tanto nuu i mori maua i lantou na iai le whaalawelave. Ma ua whaamao nia, ua sa ia fua le maave ave le fua i nai whanau. Na iai ono le ona nā le mawhauwhau nei tangata le alolofa.
Ia a fai fo'i o se la patainga. Ia, o na whapea lea. Vai o tau le tantu au talavou. Tau mamau ese mai tu ainga whaaport pitonga fo'i a tupulanga whaavevesi, ma le tau pulea. Ina ne isa ia fua le ave ave le fua, ma tua ina ai o tau pe atu tupu ni misaanga. Po ni whetaua inga maisi fo'i tupulanga. Tai nane o lae tau te mata, ia pe vau misa fo'i. Ai te ua a fia atu ai maseisi o tau. Ua sa ia fua le ave le fua. Ia manuia lau whasonga le ne yasu. Talo falava o Lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do, because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Whaasilsilanga tāua, o taunui whanua o lo whaumole tātou whalauloa o le e Veni Pacific New Zealand I au kilani nei, mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo I lava le vinga o papaisonga a lo o fau. So mai I le e Veni Pacific New Zealand store, mai le asonga fuanga I le stonai, se fulu I le taiawanga I le ono I le afiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Sanga tonu lava bale KFC au tafane o le warehouse I le shopping centre a le malai valele e Veni Pacific New Zealand store a fio mai loa Samoa. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy o lo wha wau pea le tātou wha metoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai o lo awanoa fo le tātou direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātou account ma wha moli eina fasili lungo le telefoni ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha metoa mo le tongi no pili o le vai mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha Samoa House Corporation po le Samoa Land mo so se au nanga Samoa o lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay maratua e lata le fitu se furua tātou la wa whaasopoli ai New Zealand whapea o tātou ofise tolu I o Tara o tāhuhu mamangele pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer e whaasawa ilo teimi ai sili atu na whaasawa I rau tupe wa taunga tāle penisini mo nise whamtala a pala au le o varse lau o tasi odo po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Come on. Eh, ta whakawhea ngei la.
Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua ai le fisosoani. E mawhai ono o atu siaki lau taavale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo oe ma lau taavale. Pili mai i le lua fitu ono iwa wha o tasi. Pe asia siane i le lua se folo Hoia Road i Otahuhu. A whatano le tulai valu al tar pokalame tua ele. Ole nau ta inga umana o tātou lau whai whātoanga toto le whātula au ma le wha moe e fua mai e le fua e le kongi e fua mai kai au e fua mai se taimi o luma e au ngā mo tātou uma e malama le iai te ngata to anga te tōl tia pula i sa mo pe o au pa pe ngā fua malto telo tātou lo wha mai po kalame tua i le ele songa tu le epa o pena ko vati mal tāra po kalame nei tai au tu le epa malo si fumaria Rose fu le sunga vai fa ta lo fu le malo le pai mal malo le fa fonga ni te al su fu mo me langi malo lava ele tu au le fu ni ya so mana el sul me la so le sa ori e u ya malo lu fu le ma me la ato avo lo vitamin D fa fu le la mo lu sul me nguke sa ia ola fa nga le vitamin D vitamin D nga ki riva o ma kusa le pasi le ki o ma vitamin tono tino Oh, that's very nice. Yeah, kusa le pasi le fa ia me ai mo le tono vitamin o mineral le tono tino tangat ai mo mai la lu sula minute ava na fa la vai mo lima mo foringa o te pule la lelei manga ya kele ala manga nga o pasi fe ave ia manga mo tono mineral tono ya nga moltino sole ka fiado al pasi nga ka o pasi nga songi lelei tatele tele noa walanga tele tatele noa i lo sile fia ya oyo stas scorsipe malona mai meta horticulture tono New Zealand lavaro sile fia le i la au malona nga tino io la foi lo fa so foi le wa lavaro sile fia tu langa le ya ofsile mai po o se fo mai ya le fa pengang fo mai em fen kana ngoi ngi le au nga o super fusa ole mena fa ma tanga ele fa pena so mai tal no me o tra ka su o tanga mal malamba o pe fo la mele fe su o em fa no fa pe o fo mai la au na o in fa pito ya o me ta la o ga lo nga fa fa toanga o sa ele pe fa pe fe no to la au po le a fo le me e ma ela au la foi vai lá o tom fitela au e ma fa ma por me fa ma ela au ala foi lá la o tino tangat o la ngalwenga na le foi e la foi le so tanga la tangata e o information ma le o vatu o le resort su suenga la su ki le ma la yo na ma tangata o le mele o mo tino nei e ala na ma tangata o se me ai te o ma fai Yes. Itu tu sel ya le tangata ma le la. Ya la ona sama la la. Ona ia i mineral era misi le palpal. Ma mai foi la. Ona winga o le se vai. O mena le no o mai la la. Ka pena fila tangata. Ya la na mai na mo tangata le il mu. Or too much red meat ma le alcohol. Tasina ma. Ia ya la foi ona mo tangata ka ne so on mama. Ia o tapa ya on tatu loma ya la foi ona mai tanga tele ole tele minerale mo vitamini la misitino e ma fai ona ola la lo sul pasene minerale ala na ola e ola fala tangi mai o fai ngo fi fa mai ai ma ola luz var sul por se la pasene minerale ole ola la usi la mo fo tele mai ele mo fa mai ia fa pena ho tangata e mawhai o na ola tangata e lua sul pasene minerale mo vitamini na ola e o sa whai ngō whio i wha mai a waile o lava me to tia i te te atua i wha mai
Ia foi whaapung whaapewhalele. What you eat is what you are. Yes, yes. O mai tātou tino. I tuainga me aila e te tau sami ai. A tino la pua, lona pinga ua i tele me lolo me masoawa me asua malia. Yeah. Man por suka e the body converts sugar into fat. Tasina me mamla mai tātou o le sumalia whaaliunga o le tino le suka i le ngāo. Okay. Toi fo ia tu lai ba fa mo le mana i vangalen e sa no e ala na mo tanga te fa mai mas fo ngungu o le red meat ma alcohol. E na so suenga la mai na fa mai o mata le le so tanga te umora. Pala ma fa tanga tasina resort no mo fa mai o too much red meat ben fa mata to vaso tiatni. O red meat ele ano le povi o le mamoe o le pa. A me se ala mo pa ma ka le fuka ko fi ki le pa. Pa mo. Alo se mar kamanga. Mo pa mo. Le wala no facility tu lang la me sa mangala alcohol. E la wo na lo vailan fo mai. What le fai mai fo mai te kom fai o ko ingu ava malo sima. O ye le inu fo o mo ye ngungu wa ke ina ke le fo mai lan tala. O ke le ingu o ke fo mai fo mai kom fai avoid le bangale alcohol. La me ma fo le tu lang ai tono tino ta. I come should feel. E vai isi alcohol mo mai me o vitale si me mo alcohol. Right. Okay. Ale no alcohol mo le pia mo le wine. So it eats away at your brain. So it la feel fai ai. Right. Ma fo anga tona lenga na tangata alcoholic. I ngalo me no ma fo anga na o feel fai ai. Okay. Ja, le lei so ol tulanga na iai mo le fa fo mai le tino o na o fa mani no mai so nga tula e pa ele o yo se fo mai a o yo tangata i to mai fa pitoa e su ai mene o la o to fa fo mai le tata pokalam e tele anta to o i fu o fa to anga o me na fa ngol tata pokalam e tua ile ka ko ke kua i fo fanga mana le tua ala la e tele no mo ile so fo mana lo ino tato Yana tonu mato ho fa mal fetala nga Yesu mai o au mete lulu te to sele a se ho le mete lulu ai se ho me mo a ho la se me tu tino tangata e se ho le fu me tino tangata a saule le lei so fa mani no tu nei banga na mo tato o fa so fo io o fa mtalanga ia la so tu le pa nga mo tato tangata na to ole semini so la fo mo le internet le Google mo le Facebook na information na tu me tangata email so la tamai o nga ya la to le fo fa so to o information fo le tava tu la fo tu si la le tangata tu si o mo fa mo ya information la colise na fa ma nei le le wa fa so tu langa le wa sa matra no fo ma sha war sa tc e telefone so nga le nga mene o ta ma o la au ma so nga Brian Duffy ia ke foi anga por kala me fai fa ma ke foi aku kai o se fo mai pe ia tal sentisi o tanga to la valon silfia e su ai ma silfia le nga a me sa me yo vegetables ma la au nga motato ma to le foi ale fa petit talo le tu foi ma le poto no fre le sa me foi que lo sai li pot knock on the door be open seek you will find us and it shall be given yes sa le me fa mai su ta to ma si mo la ta to no ma information na te lo ele sia fa mai fa mata la tu istangata fa so atu ma au nga fa mois le lei o stai millene to ai garlic foi ole no nei o masine nei mo la sepit po o tausanga o yuni que le pola tu la so pia sia so vaso le po la po la pola de to yani mo le insainga le garlic mo le onion e o la to ina la o le garlic e infainga garlic foi sem le mai senga le fiku ia ngangi le fusitas infaina tano mai vai vai lesa mo nga fa malulu se benga to e fa nga kanga va mo pa ta vale fa tu mo pol pala na to ele o fiele lu sfulu nyangi ko nga le pa ta vale des singa ki va o to nga la kale fa mai e tanga vai uma ka yo o kale na to lo te peta lu ni silva e fa u la lo pito la hotel fa no sta na sinto mai me al pito mai ko ina kamanga kale ia to ale le se compost i lo pala e lo telesa
le tenu pe fertilizer mix fa ka small par la ia leo local Okay, le lei tātou e whiwhia te tōle ani ani saina ma le tele o ani ani o ngā awange e whakawharkamingi o le fwoi mangai marikau o ka kau fwoi ngā sua le le e ko o kamana le le mana e utu pala tono pauta vale fa me compost le vai le central landscaping le kapanginga ma Wellington e mo mo compost e la compost trailer o compost trailer ka mo fi okay okay. E kamalea hava kwa ko sa o le ku en fikalis. Ia. Malo e foi o tatele yo le vanga bulbul al ta por kala me. O ngofo nga fio fiaru ko ki pulo o kele ki pulo so le o fiaru ko. O fa peso fisi mo moya ku le popos ka milinge ko el kalo ki pulo pe ku se yo el mafanga pe. Ja, en faya na to so stemme ki pulo o la fa nga i osa nga se se ko ai. Ja, na ngal me nga kele ki pulo. Nga ko ki pulo mo ku ai mafanfana e mafanela o leva pe ia pitula ki pulo por pala o amatanta vola. Oh, sole ai, manga ia. Te va velo ngo sol kam. Ole te pula fo ia ko kope a maleong o fiku masinga o ready for kalo ia fa ile saka. Ya sa mo e o fiku masinga o ready ka. O sa ele ai la manga ia langa. O ke la kulonge la ke manga bono ona ko ke pula le. Va le manga marka. Ya nga ka askonga ko ke pula. Ko fa ka ko ke pula ya sola La ela tu fa ma o so kipi mo le va. Ola ira si fula ola te fula. Ai sa. Le ya amal manga mo. Ai ta recipe o le fa mai no to tonga. Yes. Ja, wat zou penim zou pepe gaan om met te verschillen. Leo e ka. Ja. Ole recipe le fa mai to tonga ya fe mo kidneys fu fatunga. Ole mo la va a causa fala fa ka mo fala le supermarket. Van mai tasile li pu pineapple pieces. Tasile tablespoon olive oil. Tasile te le pa kau mok markale nga ko ya maka markale spi fa mon ko ya maka ko mok markale nga fa mon fa mandina markale spi. Ja, ole tasile puti ole pineapple pieces. Ja. Tasile teaspoon olive oil. Ja. Ole suol tipolo tasi. Ja. E mali pu vai tasi. Ja. Ja, blender. Ngai ngulole o kamanga. Oh, sole. E fa ngofi sole Fia, tu sa pe inu te tasirva ya so la na fa mai to mai sel kidney o tipolo mai fa ma ko e te me mo tanga te mo kidney stone o mama ja o kamanga fa ma le so tipolo le fa ma kala e ku so le calcium mineral o calcium na o malo e na la o tamna tipolo fa ma tala le menale o calcium. Oh, sole ko manga ia sole ia le tato uma e ko mga mia le clean system le clean system ia me fo tonga tato le fo tonga mo tato ia so fa mai le mele le tau mafa ia fa i tu la talun tau mafa ali o te mo ia ia o te mina o mo fa malu o puta me ai lo tino ina ia oni e mo ia la pu don't sleep full time ia sole e manga ia fa a fale me ali lima le fia una kale ro mo sa ola e manga ia fa manga kun nga solo ka ko nga manga ai mo lo sori io me na le mo le e nga yo de pu fa malo e via ola pisir pu ka e fa manu ka mai nga wa na to nulo ya que no la vaga me bonilla wakele wo mo akele Malo va dia mana tua ia valui pu vai inu la sta sina fa tonga 8 glasses of water a day mai inu vai ma fanfana o le inu vai malulu malo fa te tele so ngotula e pa mo nei tai ao mo ile nei as mo ni fole matariki public holiday kai ao ia fa tai ma ni fol fa sa mo ni tai ao ia fa so foi le so ngotula e pa pena ko vati mal tar po kala me tua ele o nei fo i tai ao fo ina mo tōsi furuana mino tolo tōna tāle ole tūla iwa tōi pauna mino tolo tōi ole mānu ole tāi aro reidi Samoa mo re nea stofi wa se fulu ma le iwa ia so uni ole tāna whanau wana nua whenua se fulu ma le lima tātou na morina tamaiti la aonga nei tāi e sere kouri le ea ngā koe kama kipe le ai ia oan popone pesele mo oe Levina Records aro se fua
le fa mau ni olo me alofa ai le ola pele ua sola Piang on tai ao le radio Samoa se fulu lima i tolu a mo mo le pokala me malo le tai ao mo le tele tonu ngolo manu ia mai o le nei tai ao tono lo mau te tono ta vale tono fa fainga luenga malo fa tele tele mai o tau tua mai mobile te no lunga al Facebook ma YouTube radio Samoa so se tafara nei kelope ala fa te on pesile mai a aneseto fale boy la wo Te veo io ti lei, tanta cuina.
lelei to fai na foi o sa mole atino pele a mailo a watu lima se ka fa ko faia o le tama lu le tai au le na mo le ya stofi ke marngai ba ya sola ngale mo ke fio ya alma ko haka mane mako poi e mole matari kita ya fa mole ka ko filo e foi leva ya so pe au dia le no fo le tua fa te le lau tala mana tapo inga le tai au taru tal fo pe tali pa le tai on nei man po kala me fia mai fa wa on te tuan sa mo wala fa fonga ma dia nei aso to ona te vai leni se fo mai mo ne o fa la ve o sa o pe lava o le aso malo na na pe o le lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai ui i lea o te ono sa i se ia pele tai o le a matanga o le nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano iana tu e fa alea mama na saule tali se iai se aso ai tato no foma tau vai tatalo e pulele atua i le taimi olono vina ngalo awe o le alofa o sili lea nai lole au roma le tele o mea o lo o soi fua le fa amasino io tato tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia fa atasia lona fina ngalo ia o malu e male fia fia e o fai mai nisi e le tatau e la ititi lona mafafau ai mana tua e Samuelu ia Yese malana whanau au e matutua sa malua li a e na whaauina lava le wiki o alau le atua so e ele malamalama ai lava se isi to e mana tuai po ia kopo na fili o ia ilona loto i le teine la ititi o rasela o le na whaatau mai o sepa na whaatau atuai i ai kopito o le manui a le na salilo o ala o le atua e whaale nganga e le whaale tino aue o le lofa o sili lea nai lole au roma le tele o mea o lo o soi fua le whaamasino i o tato tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatosia lona pina ngalo ia o malu e male fia fia e wale tio ai le wha
ata oto I le whawhine tau tala so o E le ai sona e se senga Ma le tutulu o se whale o Se uso e ua na o Se tā mai titi A tā ele e tau pisi pisi Wa aia ngā nai ua matu Le i maawi lili I tai wa ahu I le ino sia Pe sela au e tu mai ai o ia O se suinga fōi la uwa ai Toto no le e ka le sia Ai ui I lea o te whaamalosi Awa o fuana o le alofa moni Tau ulima o e mao Mai le langi le tofi Awe o le alofa o sili lea Nai lo le auro ma le tele vea O lo o soi fua le whamasino I o tato tangata lilo O ia leo Na te tofia O e tolua Ina ia whaatasia Nono fina galo ia o ngalu E male fia fia Talo fat fo tapo inga ne tunu ne nei tula le aso fa mo yo tala mo la no tapo mai o te ngata ni sila e fa tu muina e pepa fa tu mo tu singa ngoe te lima te sanga mo faia o le aleto e fa tu muina nei pepa mai le lua fe male tose folum sa for ina le minister mo tanga wengo fo no mero fa mo winner statistics in New Zealand Shane Ritty ile sana nafi o le tu singa ngo por census e te lima te sanga mo faia te lo mai le silia ma le fitu te sanga o mo vai o le asuia le i le whaonga ino wha maungo fo inu mera ma isi matanga ruenga ma officer ma lo. Wha pēr masa i li lingo langona la iti po surveys wha le teu sanga e wha mao papuina. O le ale eisi tu singa ingo e whaia i le teu sanga rua whemariru furvalu. O le whai unga e munmuli mai i se toi loi longa tele sa whaia i le teu sanga uwai i le mai ai o le tu singa ingo le rua whemariru futolu. Sa whali e reti o le tu singa ingo e masaniai o le ale tu e mwhana whatpaina. O se tom whainga e sifi atu tu singa ingo e whai e lungo o wala so te inga lau telefona pone i le lua whemale sumarvalu sale i manuia i le mawana lo atu le whaatulanga no le numero tanga te whaatutu muina pepa sa iai nai lo le mea e masaniai e peona matua ia a fia te leitung te Māori o se whaale tonu sa whaamano si ai lo fisa silo whaamaumongo whaamawai matua e sifi atu singa ingo e whai e pepa whaatutu mai masaniai i le lua whemale futole peitai o pepa fatu tumu foi sa fa o lama le tulanga ma wala lo atu o tanga te fatu tumu nei pepa nei lo te sanga lo matu ile na le vasu vol paseno foi to wa fa ni sila sa fatu tumuina pepa fatu tumu fa le reti o le wala fo o le fa sa o nei te mi matupe mo foi nei fo ile telo le te me tilu ile foi to wa fa o le tunu o te singa ingo o muli nei po le lua fele mo lu tolu sa fa alu le tolu se la luas ma le 5 miliona tala mali unga mo fa singa ino fo ama mongo fo no mera e fa to am fai ona fa la telena ile o ngar tonu le lua fe mare fo fa o se lilo le office civilis new sila si nia tele to mai so nga fa lilo wo ia ptaia ia matu e awone to wina ya ta wala to fa na ilungo fa vai o pengo o wala o so ta inga lau tele motala no anga po public online forums o le ala ta inga tuluai o ta ngata so tula fono ya mionga fa ngari e foi ta mai tipo child sex offenders o fa tele ina lo la to fa ngaina o awala fa te kono losi fo wo ye nei le wo loi o le AI po le artificial intelligence e au mai ai maniata fa folinga oni bainga e le manuio ta mai
sa fa matuina Detective Inspector Scott Beard ia se lapta inga isana fa atal tanonga lo tele i le fa solonga mulmulinei ale porkala mele li tu stala la loa ale 30 with Guyan Espina ma ia fa ai o le fa nga ino le awala fa teknolosia ale AI e fa tele no no ma fa tele fu ai tu lo tamaiti o mai 11 fa tinoina ini sira nei o le na avea i matua o le aua ne i tuina ata o la tu whanau i lungo ne wha vai mo fontanga. Mai e tā wai, o le iai nei o le awala wha teknolosi o le AI, le o lo iai i la toni mata uponi ato ta mai tu o mahe o na ave sea el AI o la tu lava. Mana i ata o wha fisu iai, i lungo o wala so te ingalau tele mata so tu la fono e whaia winga wha ungari te maiti. Tā wha lia e Beard, o mi lo sanga e whaia i neiata, le wha amaro si e tupuranga televo, ai po le wha sefeina e wha o ngā ia neiata tele no noa, o se wha amatau o wha tupura ia. Ma ia tā o fo i mātua, ina ia marmalama, i se matau tio tangata e le masane ai. Ma wale o to iai nei, le mea si tūranga e pe o le mātala le i tangata e whio solo i paka e po eina ato tamaiti. Ai o lungo o wala so te inga lau tele ri te minei, ua mawhaiai e stangata ona whaafolinga o ia o se teine televou, e se fulumana lima tausanga. Ai o le mea moni, o se tamalo e lima se tausanga, e fia ia mionga whaungali e whai e tamai tepe ona whaali ai e Beard. I le whaatanoanga sa whailo ai e Beard e se tūpongi sa tele, o wala whaateknolosi o iei nei. Ini masini po e ata spai tau ngō fie. E mwhaona na nais o se mea pe o pentala moa onga, ma wha mau ofu. Ma wha o ngai po e iata o tanga te noa, maro lato loa. Sa i tala no ina ele mata upulata mai nei. Le sa te tino e leli au kilani ia mika fala, i alona po eina wha li lolilo ato le lua suma le lua tama tai mateineti. I li siria ma sputo sanga. Wha li e Beard o fala, sa le pole pe o tama tai po tamaiting, e sa ia na naina nei masini po e ate di tono fale laiti, fale ta ele, ma isi no fuanga wha pena. E lai te tiana mani kasi vai tolo fixu family ona tala le malo, mo so soani mori toi whaale leo maftianga. O tangata sa fia i tau singa le malo e wane, i tanga i la tau sa whaoro tia mai nei tāwanga. I whainu mera lo umia le rei tori sila, o whaino ai, e nao le lusa lau mali 5 miliona tala, sa o whaina di tongi e tāsanga whaumo nei maftianga. I le 5 mali 2 miliona tala, sa whaalu le wha o popo i di tongi o tāsanga te loi nei o te punia. I le pui o le whainu mera, o le tama tai Minister Erica Stanford, e ta ili tali le malo, i sa wanga i nei tau singa, sa i tāwai, o tu tongi o toi whaale leo mawhkianga, ua leo se mea pitu sili le ona tāua i nisi, o te ngata sa whaola tia ma i sa wanga. Ai o nisi o vai ngā tupe mai lea fitfu whamile ona tāla i talawhara tamu tupe, o le tausanga nei, sa ngā i lea, i le sui o whātinongo nei tau singa ma leo whaino i silangolango, ai o i lea, o le iwa sululua miliona tala e ave mo tangata whaingaru ngare malo e vava aia whaatupenga, mo toe whaalelenga. Ma le tos sululua miliona tala e te tongi e tupe tongi o whaatinonga e pe o no whanga ma IT. Ma le tai lua tala e te tongi tangata sa whaalotia ai o le silia ma le tala e whaalu i ngā luenga whaofisa. O le isolo ia whaurulu whapaanga le kampania le aloia le Cooper Liko le tamai tai loia i a Sonia Cooper. O lana kampania o lo tūlai mora whaitau se lau se lau o tangata sa whaola tia mai ni sa wanga o ia whaalia o se luma ma se mātanga i ani sila. Ma ia whaalia ai lo lātou lefi fia tere i lea whaolwhanga. Whaalia Sonia, a whai tu vai vaina o le mea tonu o whaasol solo atu ina leanga tele. Ma i le aise alo whaanga e se alo whanga i alo i ani sila i le mātanga. O le komisa le Royal Commission ta whai le suisuenga i ni sa wanga o te usinga o lātou tapa aina ai se isi whaatinonga fautu ma oti. Mo le toi whaale leo mawhkianga o tangata sa whaoratia. O le tama tai scientist o soi whapito i leo langa lea po biologist i le University o Kilani o lo onga lue so suenga o whaatitainga. Mo le sa ilio ka nesa o whaau tangata po womb cancer ia po le endometrial cancer o ia whaalia o suenga o ta uai o se tasi o mafuanga o le maulunga leo le mamafa ai po whaamai a fia ia pe o le maisuka. O le numero tangata ia fia wha mai ni sila o si tia mai le ono se lau talas a ono se lau sa ia i le se fulu tau sanga turuai i le tusa ma le fit se lau limas fulu i le tau sanga i teminei. O tinam tama te maori ma le Pasifika i eise whaatulanga na maulunga ato i la tō e a fia i le ka nesa wha au tangata i le rolangi.
Whaalia le au su e whaapitoa o tina matamata i Televou, New Zealand. Wa afia ine i le kanesa e peona sa mua atua afia i nao i la to e mātu atu. Ma wa afia ine i tina matamata i tos furu fasu tau sanga e pakino lea le ta atele i tina matamata i Maori ma le Pasifika. Sa longa e Dr. Sherry Blenkiron i le Porokalame le Pacific Waves e mo mia le tele atu se ngai oinga e whaia ma tilo le whaino mera. Ma i tau foi o se mea le manui ai, o tina matamata i Pasifika, o pita sidi o na te ai. E iai nisi o suenga sa matua i va i le lina ai, ma toa sa whailo ai. O nisi nao mafu anga o le awhi ai, o le ovo le mamafa, mai tu ai ngau mai epe o le mai soka. Whaari e Dr. Blenkiron, i whaate te inga i tunu i whafo, sa whailo ai, a whai. E sili atu o na vave tong whitiam vava i le leia nei a whianga, o le atu i titi ai fo se tūlanga i neiti na matamata i Televou, a fia e le kanesa o le wha au tangata. Tā longa, o le paumo moro o Blacks Nipple lau lala o tūli mati e se wha o tanga o lan tāleni le sai nia leo lana kon kalati mara kalapula kapia le klusta i ngalani a tūla lata i li taia. O le tāleni la kapia lea tamata alo li tūlanga o le paumau po le tight hip hop. Sa le mau tonu ina ua vave whasa o loto i lo ngara tonu o le ta amarasanga kalapo Frani ele kalapo Toulouse ina ua afial untu le vai. Sa whaalun tolu masina o mawai toe whaalele iai lea whianga. Ma le whaamue moe, o le atoe telu nei, le malai lea matanga o le ista mo sanga. Sa whaafta iai le whaatonu o le kapia le kalapa Cluster George Skivington, i le teli eino ia i le mai ai o teimi whaang tāsa iai Frani. Ma e tā o fo is teimi sa fefe ai ilo na iloina, po fea, o lo tāti ai le tāleni ilo marai. O le tau le lea sa avea ma se tasi o maa tuli manu le skalambo le All Blacks, mo le valu o tau sanga lea, e lima su tolu tālong whai tuli sa tāloi, whai masui o New Zealand ta marsanga e lua i pora rangi, lea sa tūlanga tolu ai New Zealand i Apani, le lua fe sumariva, e tūlanga lua i Frani, i le lua fe malero fotolu. E leo mana na o yalo loka pia Crusaders, e lau tāpo e le Chiefs, e o aku maa vaku alako longo whakantangi tau wala au mai bovi po cowbells, i le tā alonga o ngā champino le tā marsanga Superagabi Pasifika, i kala estete, i le astona i nei, o le Crusaders e le whai ina la waisa tā alonga o le whasalonga o tā marsanga o le paumanofo o ngā champini, i lo lātu o lava malai wharo te whale tanu mai, o nā mataina Superagabi le awhaisa lau Ivas Fumareonu. Leo o tosu testa alonga o ngā champini le malolo i lava, i te tonu o le tosu te sanga. E stusu singa i nunga lo penga le link in sa whaari ai lo fa silo le Crusaders Colin Mansbridge, e te lia fia au tāpo e le Chiefs e atu le lato malai. A ele te lia ina le malmalo ao lato longo whatangi. Mai e tā wai wale o se malai tele, e na ole tumare sfurfitu afe tanga te o fiai, o le afe o mai. Ele ini awa no e whaale le aini foa, to ele aini awa no mo longo whatangi, ma whaatalua ai, i tanga te au tafa. O se tālonga mo le au māko koa, mo se tālonga mo tanga te tāpua e fiai, o le mea lea te lia fiai lau tāpua e le Chiefs, ai o lako longo whakantangi, nope, kalana le aso, po le tau au tanga te au tapan whai ai, o te lofa ia oe, Mariela Soa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Nā lofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila wale kio. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. E ai se isi o le tau a inga e wha persona leo.
Pe whaapea fōi. Whaamata e avea le tale I, ma le tale māsani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea māsani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma whai loa le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Nā pata inga lona lua mō mātua o pepe phone. I le taiminei o lo whaatupula iai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe phone whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mua o le tu e ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough I le taimi te tau o le awala sili le nai pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le pepe phone o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatua ina I se taimi vave. Wa iei nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele, a wa whaatau molo a inga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whaatau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa I Mangele, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz moni si whamtalanga. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Wino le upo le poto moi tātou le nei tai au mai le tusi a le pāta oto olona mata upo e spuluiva e sili ona le lei o le tangata matipa o savali lana mi tonu I le wala ngutu whapia pio o ia foi o le vale e le se mea le nei foi ina ia au noa le tangata ma le poto o le ua whātālise fōi I ona bae e se o ia. O le malea o le tangata e whāpia pio ai lo nāna wa ita fōi lo na loto I le ri.
o le oloa e whao popo mai ai, wo e to tele. A o leo mativa, e tea ese o ia malana wo, e le pasa o ina le mori mau pepelo, ma le ua tala pepelo, e le sao lava ia. E to tele la tou, te ole atu i luma o le alii, e wo tangata umalava, ma le tangata fōa i mea. O uso uma o le tangata mativa, lātou te ino ia te ia. Ha o ana wo, lātou te whaama mao ma ia, nā te tuli loa ia te i lātou i upu, ai le maua i lātou. O le ua maua le poto, wa lofa o ia te ia lava. O le ua tausi le whautauta, e maua e ia mea le lei. E le pasau ina le mori mau pepelo, ma le ua tala pepelo e whano lava o ia. O mea whapia pia e le ono ia i le vale, e matuale e ono fo i le au auna o na pule ia li. O le mafau fau, o le tangata wha angese ailo na ita. O lona vi inga fo i lea, ina ua le mana tua lona anga le anga ina. O le toa sa o le tupu e tusa lea ma le tangi o le leona ta anoa. A o lona alofa e tusa lea ma le sau i le mutia. O le atali ipa lea, o le maalaia lea o lona ta maa. E wha misa fo i o le aba, o le tuturu so o lea, o le fale ma o loa, o le toa finga lea a mātua, au le aba ma fau mai le lii lava ia. O le pai e tupu ai le moe. Ma le tangata faa vai, e fia ai lava ia. O le wo tausia le polo inga. O tausia e ia lona lava ola. Au le wo faa tala leo nala e oti lava ia. O le ua alofa i le tangata mativa, na te avatua na mea i le rii. E tau via mai foi e ia ana mea na amatu, ia te ia. A oa i atu i loa te lii, manu o fai sau faa moe moe. Ai awale nau lo loto i oti ai o ia. O le tangata ita tele, e faa salaina o ia. Awa a fai e te labe ai ia te ia. E te toe wha pēr foi, ia e wha longo i le wha tonu mai, ma e ta lia le a o atu, ina ia e poto ai, pe a o i o tau sanga amuri, e te le mawhau, o lo i le loto le tangata, a le pule le lii, e tu mau lama lea, o le mea e mana o mia le tangata, o lo na alofa lea, e sili ona lelei, o le tangata mativa, e le tangata pepelo, o le matau i le alii, e i ulea i le ola o le ue iai, e ma ona pe o ia, e lea fia o ia e le mana, ua faa lilo e le paielo na lima i le tānoa, ai le faa fo i mai ai lava i lona ngutu, ia e sasa i le ua tau wemu, ona tupu ai lea o le whautauta o le ua whaingo fie, ma ia e a o a i atu i le ua mawhau, ona i loa ai lea e ia o le poto, o le ua wha mau mea lona ta ma tuli ese i lona tina, o le atali i lea e tupu ai le ma le maa siasi, lo atali ie, so ia e te whaalongo i lea o atu, e whaase se ai upu e poto ai. O le mori mau la vale e tau wemu o ia e le whaamasinonga. O ngutu foi o e leanga e filongia ai leanga sana. Ua saunia whaamasinonga mo e tau wemu o tā foi mo tua o e vale lea. Upu le poto mo i tātou i le nei tai au.
Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. To
Maria le Voice of Christ, to e fo'i le Sātaro. Whamai atu ai le whaitau ina le upo le poto le nei tai au. Tātou fia talia. Le upo le ola o le sulu i o tātou vai. Mam lama i o tātou wala. Spauponga le whaitau ina le upo le poto. I le aso a tai au, po le vai asafou. Pe atu sai marwha a moe moe. Le ulusuru iwa vinu te mate aine tu la iwa o le tautua wha wawa le Radio Samoa, suru lima iwa toru a mo, por kamera fia mai show, sui tu langa pēne patalenga ia te tia whai lau tusi, lau poka a po ima le as tolu me, i oe, o le nā, ia e whaapatai o lo. Mo pēr man lose lau whingar wenga o lo tau awe ai pēr, le mātou tautua atu i lo tau pa ia ma lo tau manu. Pēr sopa manu maa loro tātou li pele o Yesu ke riso, le nganga whaano alo le minga o tau wai e o fo lofa mwhata lofa atu wai e le maulunga o le tātou te ru. Mai lawa i maunga maulunga pa ia se o au pito i titi tā lofa lava. Ma lor sa i fua sa moa, ma lor fo lau e i maunga i fo i vanu. Tau nganga i fo lau le wha moe moe e tu pesiri langona e solo manato o me fitu leni mai. Ai ale tali mai ale atua le nei tai au lo so i fo te roi. Lo mato wola. Leu tātou i maputa i lungo pe au mga ngalo le ea i le tautua le Radio Samoa, sepuru lima i vatolu a mo tā lofa lava. Pa tā lofa i ap au le tala leo lo vatuna pa lia. So se tapa o au te aro nele la langi atoa. Ia mai se lava o tau vine o tau suina le vai o le soifua ni a nganga mo i amalona malo. O fo lofa pa tā lofa atu, tā lofa lava. Pa tā lofa i atunu e malo le turu. Le lava e pa ai atu le mātango fiolo tau tau pati mai le au ma le po ioe pa tai langolango mai ia mise o lo tau taliena mai atu no e mamau le tau tua le Radio Samoa su lima e matolu a mo o po lopan patalo patu ia atu no e mamau le panganu ina patalo pa iso se mauta ngase i mauta malawa malu le tunu o lo patau tolia i ngase o le tino o po lopan patalo patu. Ya me se lava lo tu atu per fo ma yo lana fa mano longa eli e pa yatu la fa mano longa ya la to le atu to de mano sita lofa lava le pangaru in fo ile auso to fa pino tina tuli o la to fa salanga yo e papa ngongo tanya o fa manatu per le sala mo le vi wanu o so le la lo langi ona ta mai ile o ia ma to e fo ia ilona ainga. O le au ngangi nā le au ona whātaua. A le ase se ato toa. A lo whātu mo le tulingo o tō whāsaranga. Wawe mai se lau fie fo i mai. Wala ngona le sala mom tātou wō i leri. Pauda o le ala. Tātou soifua mo lai tātou wō i ala o leri. Manui ai me o ma lofa te le atu mo o tō i tō tonu so sefale pui. O lama nei alam whanau, ia le wanga e te fo i tau rungo a onga nei aso, tai alo tō wasamano o lo, tātou uma le matariki, le aso a tai au pe au dia le anga le leo le matai, ai manui ato wa o onga i le nei aso, mo ma le long week en, ia lofa atu mo o tō tama mtaine, whai le mea na e rato e whai sa, ili le poto, whai mai loko mai kia, wale wha kumu le ipu, o va pe o ke fa me o ke asu mo sei po vai mai ia ko era como rau po vai nga ke wala fa kumure po lo wa ai la ia u po matua ese de manga ia sa ia fa pena ale fa kumu mo le po nga pie le lo te mamro tina o le anu kana ngoi ia ngano mta u po la onga ia lo fa tele mo to mana tua le ngana no me tasin so i pu ai to matua mo la i me lo fa le ia tato so ta ia i le ngana le na maula ngana mo tama mtaine maua male lua ia wa to tino tama e fia e lo lumna pa ponga mai na yo matua wa inga matua me spo la po fi aula wa onga sane kane sia me se o lo nu yo o im kwa le si teni titi le la e se manga ia ai pa nga wi tu no mo a vera ka ngo kwa la ma sau me mrang pa sa mo wa fa u kwa la ya manwio to wa ong manwio to dum nga yo le lo po ni se o to e pilpili le fai ma to tala le nya so luma mo le fa ma no me fa tai sunga le ya wa
Ia, pape po i paritua ia Natasha, tau lunga lo tau tua, le breakfast show, ina ne po i vai aso. Amu ia o rua, o ia manuia, ai mai lor tau tua, le vai aso, sunga ia o tamai, ia pape po i le paritua ia Natasha, taton, toi po i mai po la tau tua, i le vai aso pe ata to dia le lofa maranga le tua. Pata lofa i lunga leo penga te pailangi la tau, a le pai loino tau suapa, a lofa te to mo tau i lunga leo penga te pailangi, le YouTube channel, ea familia le tua, Nuia vol maafutanga le nei aso whanga solo tātou porklame na minute, so tai po le sunga ya Victor le tautua a le Tire World Autos Limited, whanga solo leo tātou porklame tare tu la spuru, toi au ngātu. Ia, tātou tala e peon whapunga i le so, ia. Radio Parota tu musika. Wana watu le puni ana baa. Sa tau pese a mata vod neta yao, lo batu sunga papengai ngai alale, patua ya vini, ia, ms foi, ia, po la we foi in le foi vai ngora tai au. Pat piti o nganwenga. Ua lolo ngole fua male pao Sa tua la tula e mai a saltao Tui sa vai lu upe muni e alau whaalongo Ta fia tali ai se tufa tufanga se umalo Oi Samoa Oi Samoa Ua e
Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Bevela a Aukilani Pamulu mole fa unga te tau le suawai Ua fai ti munga nei lole masani ai I masina o tea Ua malo si tele le alu le vai le tanto a ai Pamulu mole fe sosoni mai e ala I le fai tia O lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele Pamulu mole fe sosoni mai e ala I le fai tia O lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele O ne ngai o inga e lua O le a maua ai se ese ngatele Pa vitai mo lo lango mai Morisi fa mtalanga tanga yane I le watercare.co.nz Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ao tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Pole tuatusi o le tau se lau Great South Road, Manurewa. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wa fa taumolo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le tele o loa ese. O whatau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. Tasi 5 tolu amo. Radio Samoa. Pepe dole mai su fitu minuto e una tana o le tula spuluta e una tato tana. Pion papunga I lau lava ngana. Leo wat smile pule o le Thai World Autos Limited. Le sunga ya Victor. Le to tau pai. Lo ina po le sunga ya Victor marantau tuam. Tabela mano le tato tunu. Ya me se lava le ngana whaonga ina mano le tato tunu o loa pena. Ia ona surfa ia ia lo so sorry for le news so vane on pa ia mo na mal ia le wa be ma pule fo yo tato company ia o poro pa tar pa ia o le uso vane o pa ia mo manu ne la mo eta o veina tu lang pule ile ne fo e vai tau o tau sanga ia pa tar pa tu le ngang pa lo Victor ya se ko mo malangi pa no sunga na o feito ma no la sa ma no ko tau tu no le sunga ai Talo foi le pe mo no sa mo I te mam sa ma tu pe ma tu sa ma tu mo sa malawa disi for no singa lunga ni tai au I se le mbulu sa pisi no da wala ni tai au ma no sa ma ro ko ta wa ta o le pule mo kware se ku per kangari te Ia kere nga sa la so pe meres kumaro Taito, e kalangolo, e kangaka e wha fiti langa talanoa. Kama pokolanga, arusa o iai. Ia, e oi lea. O le ala mea la ia o le po inga o ke le vidi mea rupang e kai hausori. Pe mai, taito,
Se o so kofia pare ko ngor ka pare lo ka mo fa ko. Ia ele o ia lo maro si tu langa. Ia wa po ele ka make se si ma me tu pu mai rupa I le aso, ma le aso. Ai pa tai po lo talia po I lo nga no pa se oso. Ia ma le mala o ko nga na ku le piki mai. O lan ben pare ko ngor ka nge ka o Victor. Sorry. Kiro ka la wari. Porque pelo uma cara la wari ngara se cara cha. Oye mo. Ya pa ta ko kala venga ayo matan ya. Suli. Ia. Bueno, la le pu pa samo. Ia fo ia sino I futu. Ko va po mai. Ia ma no leva, ma no tau tu atu ia lo so Victor. Ia la foto star reporti ia pa por mano si ta tu no malangang pa no. Okay, sai to mara no ya amasa tu le tato pa pesini ya mara tua de su lima sene de to sia ta tu no tavali to na tato pambu I va tasi de urua tala no fa ko tiso tala lima su sene ya mara turu eco ka section por el point scan to na tato fa lo mo discount su lima sene ta pe to tavali ya mato ko nga nyoro ka pe to tavali ta pe lo la pa suana so ka pe ya kali pa tato la tape tro sai to na la tato ponte sine ole ngalo lo con kesi LPG iba kil kalama le fa into vifio lo so varutala iba sene ole ngalo lo sofa ma se fa tano me tu fa tin po someone sa ye de lo lo la I to me tato se I te man mai se data it fa to morosa ya ma to ko tato fa sinia ma to atu si tasi ma to sta ma kigo aka pe na ko fo malanga ma to ainga la so malo lo so da so ta ya ya pe na ko fo ni ta fa ma to ainga ko le la ma le ta ba se sia le ko se so au po se pa le po le mo li so ki mo tu da ma pe na ti te da ai a pa pe se mo ki no ya ta no ko ya lo samo dinan se na venga ma te na tulanga disi foi tato ta vale do inicio mau dunga to inicio ole tato lowing o tato snoko tato full pass tato fleas e poi sono tutte in grasso due di masala tutto in grasso tato o umalava era na fa una tenile di flex LED lights po tato morite per ta vale to mo il tato a company pale se ma tutto mo fa for shava per ne pale sono in o fode pa o fode pa o ya sai no se fale I tato fale ni fai antino pe portato wo lo sutala ko ole ma no te suma yai ya sai o appointment I tato fale ni o ka te po de wo pro vale fa ta ne fa tato ta vale lo o ta var fo ta var tu wai ya sai do feeling SUV hyper cars na to po tato pick up two-wheel drive, four-wheel drive lo mo temini aka peso ta vale tu wai ko ma tre ikon Padi ko ta solo che I mo politino tupe e salmo e di tato fa vale polo va mette si man mo tato a finance mo ta vale la semi todo ma singaro thanks to me a pale so ta vale ina ma fa vale ya ta va pe ma biso soania e di mania te ta no pe lo samo te no singa vene I ma ta vale metta telefoni o iva lo fitu fa to di dua o iva lo fitu fa to di dua o na tato officer Ili mai mo se soan ya tato far pau tasi futu suru peto o tawa pau fo pa tuai ava pe le lava fa sota ta norma point ai formato soan mo na kila ma sai tu la ita pe tau ya no tau masani pa ko se ki na pio mata na sa subima se fa le dos grupo mai mo sai fino tanto mi yaso lo ali matala pe meni ile van yaso pa pe ai ko se so se ki me ko ta vale pa le tomo se ki me ya me lo estaba el tono que impactó y pues sí por ya por la de lang se lang se size lo mo in mato para me pa un bakta to tasi na problema se prendo mo ya mato pa pe ka so ni pa ora covid pe so covid ya sa mo anche ma che se pa ko la to che si ma ko mato pe na o come ma ko ma ko palaya tato fa vale ne da so tora bit no es lo mal va to sangale to to matala meni ina ba yaso to sanga wanti ta wale umbala wa pena fata una tenene ile stato fata vale metato telefoni o iva lo fitasi to o iva lo fitasi to o no mena tato ofisa ia wala mai mo se so sani o kai to mano no Mori pa mano mal pa tai Victor ya lomba twila la malo se ta no
Longo marito pe staff city e a wa to tino tama lauta pe nanga ta report e bato fa mano mar fa tai yang lele i lauta tu ya me se fo le tu company ya manu e fo fanga o lale ko ngwa ka ya o kako pale ka vale ko kako pale pa e ta puni la sua tai a ta to la sua ile so to na i malolo puni ko la ila sa ko ama ko venga bien ma sangi mai le asuma tua. Ia waka kongo leke langolango inga le matai le finals le asto na ia o le ase sko kaunga ia karo. Ke langa e konga koe fai karo koe cancel karo e kaunga malo matai ia o le la se pingi kausanga ni ia ai mana to fo la ke kapua ile aura mum ali ila le ba i vasal matai do sa wai ko kausanga kaunga ngaso sempi kausanga la vi le la pa ia o te pi ia malama le alama se met sa no e victor o te pi ia malama ia pe mai le skamano o le verne ngar fa ro se ele ru ka ko o ka ronga ia ai ka ko ka ngona pe umur ta longa ai lop te latu victor man via po ile asomano lo atayao pa so po ia ia fa kai to ia se po mai mavia ia no fa ai lo ia so po ole stunga victor le lo tano le lua fitu tasi tolu o tala no ila ulama ngana matango fie marino mea o malama ile lua fitu tasi tolu o ile tasi fitu o pia tsroti o tara pe tanga i mai fo ile tasi lima tolu i stamaki te mo le ala vai le lua fitu pa tolu lua fitu pa tolu lua o pa fo isi uso ya Mikaele Mike ma Jake Jacopo e olonga lue po ile tasi lima tolu i stamaki rot ila ulama ngana tala no ia paling singia ya mai se o tu langa tampa iai ya bala o le lua fitu pa tolu lua o le wa to e balu bidu te on tale o le tu las furu am na tato tala pen pa ponga iai pa tala batu ya o pizza mato tua te le mave ya mano le mai pa pena po ya rupi timo mara inga po seta ha tesha mua io e sa le nei lava o le upo le ola e fou pea e se le mata mo fie mo le mau po seta ro batu o se ya se upapa sabili male ia foi wa ko nga le gym ia sa wa le gym ko lengi ia sa pale le batu si papa sabili male male ainga pena po ia so pe sio Josefo male ainga ko Crusader yo my man aso pe sio Josefo alo patu tala utu ia mano la e makau kia le nga upu muri ka pa tina o mai Brisbane on ko be bela o ko ia o le malulu o kirangi nise nu alofa mo le ainga fa te tele lava nise nu alofa mo le ainga lo patu manvia po fanga po e ole nei aso ia masola so malo lo atao ia lo patu ia o lo pena po e lo fa mai mika pf mai le moto fianga lo patu ma no la leva mai nise nu alofa pena po ia ola willy ia le ia pe lava maputa mai ai au nei fa ngai telefoni fa mole io ia sa o pane ta ora lo le mole pasia mo li tanga i fa ido lungo le wala con kana masala mau ku pe abre malo ia linga io e ka uma fa ma penga po o lu ia masio lu fa na wa e manu ia po panga le ia so i le anga le o lo tato tai ese le moto la to penga i au na venga ta pe pio le lo pe al kilani manu tu au ia no fa to nika tu lua seki ko Crusader ia alofa tai Fale
Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a Talo fat fo tapo inga le tunu nei tula le aso fa mai tala mo la no tapo mai o tangata ni sila fa tu muina ye pepa fa tu mo tu singa ngoe te lima te sanga mo faia o le aleto fa tu muina nei pepa mai le lua fe male to se folum sa for ina le minister mtanga wengo fo numero fa mo winner statistics in New Zealand Shane Ritty ile sana nafi o le tu singa ngo po le census e te lima te sanga mo faia te lo mai le silia ma le fitsu te sanga o vai o le asuia le ile fa nga ino fa mo mongo fo numero ma isi matanga ruenga ma officer malo fa pe ma sa ile lingo langona lai tipo surveys fa le te sanga e fa ma poina o le ale isi tu singa ngo faia ile te sanga wa fe mare fo valu o le fa unga mun muli mai ise to ilo longa tele sa faia ile te sanga u vai ile mai ai tu singa ngo le wa fe mare fo tolu sa fa le ret o tu singa ngo e masanya o ale to mo fo na fat peina o se tom fainga sifia tu singa ngo e faia lungo o wala so tenga lo telefono pone ile lo afe mal valu sale imanuia ile mawa lo ator fa tu nga no le numero tanga te fa tu muia pepa sa yai nai lo le me masanya e pe ona matua ya afia teletung te mori o se fa le tonu sa fa mano si ile ofisi silo fa mo mongo fa ma vai matua sifia tu singa ngo e faia pepa fa tu me masanya ile lo afe mal futolo petai o pepa fatu tumu fo sa fa o lama le tulanga ma wala lo atu o tanga te fatu tumu nei pepa nei lo te sanga lo matu ile na le vasu vol paseno fa tu wa fa ni sila sa fatu tumuina pepa fatu tumu fa le reti o le wala fo o le fa sa o nei te mi matupe mo fo nei fo ile telo le te me tilo ile fa tu wa fa o le tunu o tu singa ngo o mulmuli nei po le lua fele mo tolu sa fa al wale tolu se la luas ma le 5 miliona tala mali unga mo fa singa ino fo ama mongo fo numera e fa to am fai ona fa la utelina ile o ngar tono le lua fe mare fo fa o se lilo le office civilis New Zealand si nia tele le to mai so nga fa lilo wo yela ptaia ia matu e awone to wina ya ta wala to fa na ilungo fa vai o pengo o wala o so ta inga lo tele motala no anga po public online forums o le ala ta inga tuluai o tanga te so tula fono ya mionga fa unga e fa ita mai tipo child sex offenders o fa tele ina lo la to fa unga ina o awala fa te kono losi fo o ye nei le o le AI po le artificial intelligence e au mai ai maniata fa folinga oni vainga e le manuio tamaiti sa fa amatuina Detective Inspector Scott Beard ia se lapta inga sana fa atal tanonga lo tele ile fa solonga mulmuli nei ale porkala meleli tu stala la loa ale 30 with Guyan Espina ma ia fa ai o le fa nga ino le awala fa teknologia ale AI e fa tele no ma fa tele fu ai tu lo tamaiti o mai elava fa tinoina ini sira nei o le na avea i matua o le aua ne i tuina ata o la tu fa na ilungo ne fa vai mo fontanga mai ta wai o le ia nei o le awala fa teknologia o le AI le o ia la toni mata oponiato to mai tu mai ona ve se el AI o la tu lava mana ia te o fa fisuiai i lunga wala so tenga lo tele mata so tu la fono e faio winga fa ungali te maiti ta fa dia e beard o mi lo sanga e faia i neiata le fa amaro si e tu pulanga televo ai po le fa sefeina e fa nga ia nei ate tele no noa o se fa mata o fa tu praia ma ia ta o fo i matua ina ia marmala ma se mata tio tanga tele masaniai ma wale o to ia nei le mea si tūranga e pe o le mātala le i tangata e wheo solo i paka e po ina ato tamaiti ai o lungo o wala so tenga lau tele te minei ua mawhai ai e tangata ona whaafolinga o ia o se teine televou e se fuluma lima tausanga ai o le mea moni o se tamalo e lima se tausanga e fia ia mionga whaungali e whai e tamaiti e pe ona whaali ai e beard i le whaatanoanga sa whailo ai e beard e se tūpongi sa tele o wala whaateknolosi o iei nei ini masini po ata spai tau ngofie. E mwhaona na nais o se mea pe o pentala moa onga ma wha mau ofu. Ma wha o ngai po e ata o tanga te noa maro lato loa. Sa i tala no ina ere mata upulata mai nei.
le sa te tino ai le li au kilani ia Mika Fala ia lona poina fa li lolilo ato le lua suma le lua tama tai mateineti i le silia ma sputo sanga fa li appeared o Fala sa le pole pe o tama tai po tama jing sa ia na naina nei masini po ate di tono fale light fale ta ele maisi no fuanga fa pena e lai ti diana mali tasi vai tolo fixu fa miliona tala le malo mo so ani mo toi fa le leo ma fianga o tangata sa fia i tau singa le malo e wane i tanga i la tau sa fa o tia mai ni tawanga i whainu mera lo umia le rei tori sila o whaino ai e nao le lusa lau mali 5 miliona tala sa o whaina di tongi e tau sanga fau mo ni ma fianga i le 5 mali 2 miliona tala sa whaalu le wha o popo i tongi o tau sanga te loi nei o te punia i le pui o le whainu mera o le tamatai Minister Erica Stanford e ta ili le malo i sawanga i neito singa sa i tāwai o tu tongi o le toi whaale leo mawhitianga ua leo se mea pitu sili le ona tāua inisi o tangata sa whaola tia ma i sawanga ai o nisi o vai ngā tupe mai lea fu whamile ona tāla i talawhara tawol tupe o le tausanga nei sa ngā i lea i le sui o whatinongo neito singa ma leo whaino i silangolango ai o i lea o le iwa sululua miliona tāla e ave mo tangata whaingaru ngāre malo e vava aia whaatupenga mo toi whaale leinga ma le tos fululua miliona tala ai te tongi e tupe te tongi o whaatinonga e pe o no whanga ma IT. Ma le tai lua tala ai te tongi e tangata sa whaorotia ai o le silia ma le tala e whaalu i ngā luenga whaofisa. O le isolo ia whaurulu whapaanga le kampania le lo aloia le Cooper Legal le tamai tai loia i a saunia Cooper. O lana kampania o lo tūlai mo le whaitau sela o tangata sa whaorotia mai ni sa wanga o ia whaalia o se luma ma se matanga ia New Zealand. Ma ia whaali airo lato lefi tere i lea forflanga. Whaali e saunia, a whai tu vai vaina, o le mea tonu, o whaasol solo atu ina leanga tele, ma ele eise alo whaanga, e se alo whanga e alo i New Zealand i le matanga. O le komisa le Royal Commission ta whai le susuenga i ni sa wanga o te usinga o lato tapa aina ai, se isi whaatinonga fautu ma oti, mo le toe whaale leo ma whitianga o tangata sa whaorotia. O le tamatai scientist o sue whapito i leo langa lea po biologist i le University o Kilani o lo ngalua sue suenga o whatitainga. Mo le sa ilio ka nesa o whautangata po womb cancer ia po le endometrial cancer o ia whalia o sue suenga o ta uai o se tasi o mafuanga o le maulunga leo le mamafa ai po whaamai a fia ia pe o le maisuka. O le numero tangata ia fia fa ma ini silo si tia mai le ono se lau talas a ono se lau sa ia ile se fulu tau sanga tuluai ile tu sama le fit se lau limas fulu ile tau sanga teminei o tinam tama te maori ma le Pasifika e se fa tulanga na maulunga to ila to e a fia ile ka ne sel fa autangata ile langi fa ali le au so fa toa o tinam tama te televo New Zealand wa a fia ine ile ka nesa e pe ona sa mo to a fia na ila to e mat to atu ma wa fia nei e tinam tama te li tos fulu fasu to sanga e patino le ta tele e tinam tama te maori ma le Pasifika sa longa e Dr. Sherry Blenkiron i le porokala me le Pacific Waves e mo mia le tele ato se ngai oinga e whaia ma tilo whaino mera ma e tau foi o se mea le manui ai o tinam tama te Pasifika o pita sidi o na te ai e iai nisi o suenga sa matua i va i le lina ai ma toa sa whailo ai o nisi nao mafu anga o le awhiai o le ovo le mamafa mai tu ainga o mai epe o le mai soka. Whaere Dr. Blenkiron i whaate ta inga i tunu i whafo sa whailoa a whai e sili atu ona vave tong whitiam vava i le leia nei a whianga o le atu titi ai fo se tūlanga i neiti na amita mai tai talavo e a whiai le ka nesor wha au tangata. Ta longa o le paumo moro o Black Nipple lau lala o tūli mati e se whaoro tanga o lan tāleni le sai nia leo lana kon kalati mara kalapula kapia le klusta i ngalani a tūla lata i li taia. O le tāleni la kapia lea tamata alo li tūlanga o le paumau po le tight hip hop sa le mau tonu ina ua vave whasa o loto i lo ngāra tonu o le ta amarasanga kalapo Frani ele kalapo Toulouse ina ua a fialun tu le vai. Sa whaalun tolu masina o mawai toe whaalele iai lea fianga ma le wha moe, o le atoe teli unei, le malai le amatanga o le ista mo sanga. Sa whaafta iai le wha tonu o le kapia le kalapa Cluster George Skivington, i le teli eino ia, i le mai ai o teimi whaing tāsa iai Frani, ma e tā o fwys teimi sa fefe ai ilo na iloina, po fea, o lo tāti ai le tā le ni ilo marai.
O le tau le lea sa avea ma se tasi o maa tuli mano le skalambo le All Blacks, mo le valu o tau sanga lea, e lima su tolu ta alon fai te uli sa taloi, fai masui o New Zealand ta amasanga e lua ripo le rangi, lea sa tulanga tolu ai New Zealand Japani, le lua fe sumariva, e tulanga lua i Frani, i le lua fe malero tolu. E leo mana na o yalo loka pia Crusaders e lau tapo e le Chiefs e o aku ma vaku alako longo whakantangi tau wala au mai bovi po cowbells, i le tā alonga o sua ngā Champino le tā amarasanga Superagabi Pasifika i kala estete, i le astonai nei. O le Crusaders e le whai ina lava, i tā alonga o le whasalonga o tā amarasanga o le paumanofo o sua ngā Champini, i lo lātu o lava malai wharo te whale tanu mai, o nā amataina Superagabi le awhai salau Ivas Fumareono. Leo o tosu testa alonga o sua ngā Champini le malolo i lava, i te tonu o le tosu te sanga. E stusu singa i nunga lo penga le link in sa whaari ai lo fa silo le Crusaders Colin Mansbridge, e te lia fia au tāpoi, e le Chiefs e atu le lato malai, a ele te lia ina le malmalo ao lato longo whatintangi. Mai e tā wai wale o se malai tele, e na ole tumare sfurfitu afe tanga te o fiain, o le afe o mai, e le ini awa no e whaale le aini fua, to e le aini awa no mo longo whatintangi, ma wha tālua ai, i tanga te au tafa. O se tālonga mo le au māko koa, mo se tālonga mo tanga te tāpua e fia ai, o le mea lea te lia fia ai lau tāpua e le Chiefs, ai o lako longo whakintangi. Nope. Kala nao le aso. Po le tau au tanga te au tapu whai ai, o te lofa ia oe. Mariela So. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. So that's my video to what I to last full for the mother to know to us as a you do now. In our ngana Mori pa manoma pa tai sunga se yuli ya mispo it penaino tanto tala I vai fanua bena tupu me o mana tupu me la tupu manola bauso mane swafa mri po le asmano lo ata ya na minuto le sai di atu fo le tautua mai a leo mwenga to whai a pa uroi au sange ea a po ni mena tupu mai I le moto o fianga a moa I o mane fo I es pa pongan maro le tātou tunu ia whai fo I e le moa o no winga ia tātou I fo I na whai yaso ane li ia tatono lo mrian maro tātou tunu nei vaenga fo I o le tai ao na stofi suru iwa yuni lua o lua lima ngona lava pātau waa ia ma abel bi inga le tua I mesi sili e sa unia lo to so fu mo tātou wola I lawan pe ngai ma manu lo ia ma se lava ayo tu asina sina kana fai ya lo fatu mo to lo ta po inga I tu asina sina ya lo fa le li malana fa mano longa e pa ya tu ya me se fo I fa ma pa na au lunga ya te o to le a to ta tu no la pe ngai so fio la ma se o pi tu titi ya manuia lava le tātou fōlaunga, mea fōleanga e tupu le aso mano loa tai au le māta reki, ia mo po isi aso mano lo, mo nā tau e mano lo, ia oe a ngānu lue, ia ngānu lue pēr, ma wāra taimi ia whātonui nā arunga lue, ia ngā lue marififia, au le anu ma ka kūrunga la wara kere wai malore wara kere ke o ka kua ko se ala bane pa punga le tunu au wale pa ia menga alu via mai pati ai le leile ai manga kua mai sa ngo pe pika lai mo tau tala le leile ia so mo le so le ke pa ngo inga le sau le malosi ia mai so ma lia lau yo la ngona au ia nga ia tu ya ngai manga wenga le ne so ni so tu tau pe manga wenga se o ma lo pane ma lo su na o mai a ia foi fia la ia look forward for la semana lo ta au pa mano lo ia pa ia to nga lu ia ta to voi fia pe mai nga lu lo manu a o malolpo e o mano lo ia o se ma ko nga lu ia po na na sa o ia ta no la foi fia au para le winga na loe manu o mai lo le po mano lo a se ja dia pe molso ta inga ma le sui mai le moto pipianga America Samoa ia le ufa solo pe tanto por clame to fa ta lo fa to la to lungo le apio po linga ia malungo le YouTube channel Casiano sanele ia la ro fa mai tia Casiano sanele ma le ainga na mori mai no fa ia o so ai manu ia po panga ne ia so nisi no lo fa ma le ainga ia ma no la ma le ma puta mai e ne foi vai ngara tai ao
me se lava le malo le tonu te lia ina o le tautua le Radio Samoa su lima i wa tolu a mo wina tu tatou pese le ese le manga i o le pese kama le o le fia le sa Omi te tonu lau olu au Baile pepe se nei mai mau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai fa pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se faala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Ese papala ole masa iai osio kwale masa mi se kilava le lolo acho ole na ona cho fo ya le na si fa fe aku ile mekta lua ulo pelu au pipi e pule lava o ina sikaili lua uma mo e file mu ko sel si unge ike i wa feu ele ayo se masa lo salo le palo se mi lava e inga ile kalo o se ki ole mea acho wa ka angulu fo i male samoa Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Ua te fiu E fata tali tali Se palu sami Se pa mai le langi Fai ka koloko auto e vole atu ilo utama si o atu nuku bele o Samoa wala ko boka mama i utanga kai la au ale au sai sa ko e sa sa no mai ole me amore ka me ai fa Samoa se mo atu pa umiki na se sugo fa ko mori se talo tao ma se palu Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ua te fiu e fata tali tali se palu sami se pau mai le langi la fai le ka be ai se talo kao se kile vive sapa mai ni be o se me le ko i se o ese ma se vai sa ya ma fa mato le ma sa lo sa le pa ku sa mi le ua o sa lo ai so le lo ma fa o sa le ma le ma si ai ka ko sa via ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai he Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ua te fiu e fata tali tali se palu sami se pau mai le langi Au kilani, pa mole fa unga te tau le suawai, ua fai ti munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malosi tele le alu le vai le tātou a ai, fa mole fe sosoni mai e ala I le fai tia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, fa mole fe sosoni mai e ala I le fai tia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, pa vitai mo lo lango
mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane i le watercare.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātu wha mitoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo i tātu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātu la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātu o fise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Ao tātou folau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei, o lo o maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you o Valselau lua fitu wha iwa o malu. O Valselau lua fitu wha iwa o malu. Po le tuatusi o le Tolselau Great South Road, Manurewa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, lua, 5 o valuselau, lua, 5. Taimi tole mai lua sulua mara pedu te wate ale tula spulu le moso ta inga ia ma le moto fianga pa yaso deri to pa pau roi au sange ia pe ona ia stofio vaias da tasi men tupu mai po moto fianga te tono ro pisi le uso ba le swapa ia mole so fu na vaias ia ta tono ko ia mal fo mai o ki la skolo me ta tono ro ni el malo ta to ru ma lo pale pa tai pa fong mai ia va se la mo to tria ino to tua ale radio Samoa su lima e va todo amo pero no pa tu ta ua yo mato loto Samoa le tunu pele o lauta po inga ia me se o lauta pati mai ia ma lo to tria ina o lo mato fata va ai moto malawa tono lo sa per pengar venga idea so mareaso venga so o atunu e mau ya me so ia o toro nei mo atu pa ma lo mo pa tai I lo to wanga le lei ya me so la auto talo poi va ta po ia e manuia pa bria po ne tua ya toro ta to tono mai la vai monga mo lunga pa ia se o pito titi le pengar venga to fia le tua tu maulona pa unga ya te o to ma ne o to po ia mo to manu tau suino le mai o le soifua ni a nganga mo ia malona malo ai pa te tere lava ma malo le tātou tonu manuia la singo le nei aso la tōlunga le awala ia e le patunuina lava tau alanga le radio Samoa ia mo tātou uma lava e onga me o lo tutupu mai I le whaonga ina o le telefoni mau ai soifua ia le ngata le utupu mai whalamilave ono tātou e whatamana o tā ua ia te oe ia le talino lau telefoni ai mantua ngā wanga I mauta malau te leo le taimi tau nuu paotia I mauta malau ia koe wala aua kupoi se isi olo mo mia so soangi ia nei o tātou wainga ia tani lo marpi le muana saonga le mo I mauta malaua ta ua le lolo le mo le pasia mo ri o le upo moni ale na so atu ai o tō au tapa
le whaingo fia o umai a tātou, e sila le tūtamatau, le tūtamatau, tani pāsia moni. O nei, mai tau sanga, ia mai la tōlo o whia i lunga le awala, tau mapale aba o ona tūlou, o whala au pasaina, e leo o iai lo tau sila fia moro tātou i loa, po ai lai whia i lunga le awala. Ia le whautuanga ma le loto, ma o lano Samoa, nea tunu o e pele le loto, mō tātou uma, ta i lama le lunga le awala, mai se o whailo, tū la fono, leia se se lunga le tū la fono, a sala po ia mau po ia, ta mau aingan po ai mai o tō ao mō mato lima, a wale tū le tino, ia e o mau no le whata mana o tātou, sa mo le tunu pele o le nā, le whatunu ina e taito, sa no whatunu ina le maro se o tunu wale pautuanga, le tautua le Radio Samoa so lima i batolu a mo alofa te le atu. Pelava o maputa mai ai, whamnia le li o tunu o mau ma nea tunu, balo tusa e le li so tātou manuia. Nise nu alofa, ma alofa, tai lewa mai, kasi ano sa nele, manuia ngā nuenga. Tai ia o le skolu o me ko po i mai tia ya lo fatu si ano sa ne mala inga Simon Peter Bartley ya ma no la lo ma futa mai Brisbane ya Redland ai Brisbane ale ma ngai al be lo Brisbane lai ka ngai ma tau si a poa ya ma no la ma tau si poa ma inga fa tai ma mai to hine matora ya mai la to umalama misia se swapa ya pena po ya olo willy ya o ai po i maika pf ya mai le moto o fianga se vai po fianga ya lo mo po fianga ka pa o piu sai dia ya mano lava pena po ya tala utu ya mano lava pa tai la to umalama le tina ya le nga o to muli ya o le ko alu yo pe lom ko ale weva mai Brisbane mana ya ma pana a to muli ya alo fa tu le nga o to muli ma ainga lewa los fulon para minuto wa te ai le tu la spulu nga solo tanto proclame ya na música se floi ya na chala mana tua o la o to fa nga solo ia pamsinonga ia au ni ngara poi tai me pautia mai ia tlenga ia ponga mua por tlenga se man Francis ane ia mo mo se avano suio o le Radio Samoa tlenga ni mai ava mai na vai ia na pa ponga poi tu o mai manatua o le asole nei a mataleiva ka uma la poleiva na nei ana uma le ono ana po ia pamsinonga ana wa koe talatana tu ia umiltai ina ia bave mai ia mo se pai unga fia mai tato tu i de tua o to pingano mo tato lo to tatano la mo tato lo ai tau manele at o la to sa mo lo silsile le baitele tono le baitele o ia tato tau mate atu ia tu mam tu pesili la ngona ma e pa fonga i tala mai ia awani o tato fa winga sena e te tatalo ai de tua so ani mai e te langona le mapana o le paasino mai o le nganga pa ia so ani sili na mo tātou mai le atua fai unga tonu ma le ami o tonu le atua iai uma le mnia whaamasinonga o whanga solo nei ia mōra tātou fia tāro po i le atua fili mai o ia po seisi pai ngā mahaloa tū lai mai tai i le wha maoni o le alofa au ne wha pito manu i atasi o le fina ngalo na le atua pa salafa pa maoni tofi o tofi e tātou ia fia ai lona fina ngalo ia manuia se isi tu lai mai se malo fo po e lava tu lai mai ia tātou te talo mana tua i pēsi o tātou malo Samoa alo pa ngā solo nei uma leiva le apo leiva ngā ngei ia tu langa o whamsino alo pa ngā solo esi o tātou o tuno.
life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built their home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace, Molly's a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face, and Molly says this as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tauhani matau olau mana mea. Te ayo no le tau si ai no matu le whapungai. Na e tau to mai ai a ua sili lau wa ai. E tui pala lava u I fe au le tele o taimi. Ta fafau tuangane mati iti e pasi. O te moile po male mali o ulo I mata. O beite o lingata e fasia ai pupula o na mata. E leo au se fai fali fuma se leo le po. Se fai tanga mea ma se fulu ulo. E leo se tama se manu. Ua e fai fa pea iau. Le tano atu I kokolina e fai muto alua. E fa pela wa oi e
Sunga ola uma. Ole na si por malia le sunga ya Sam Jukun ele o se pulu uro ia ke le ko na noi. Pulu i pu vo ke pulu ulo ia o hala nan sa welele ora mo lano ka ko ke wai io nga lui fantas ele va pe pa polonga nei si e lu e ia ulo e fengo pia puluinga ulo le moso ta inga ma le tautua le Parkinson Bosco Silvia ia o mafa manato e pele filngalo fai langi polong tala noa ia tere na tua le loptu iwa o manunua ia te mau mai po ina au ili mai ai e le manga ia te pose po le ia pola po tai me fai le an beni na o Silvia o le tu mamau ia ma le lampo o le tai me ta penai e mo mie la to o le lampo o le tai ai le tu le last minute tuai tele ia pe o tatou e fia ko le minuto muli ma le whaponga le tunu ia ta tonu lama o le lampo o le tai me ta penai e sel mana ia mauro tai me te toi mana tu natu e pe ise me o misi le tu le tai muli rasa ku ngalo le isi mea ia o le onga tasi ai lo le futia ma le umele pe o le upo le tunu ia o aila te sai ia o ilo whatamala upo ale o le wha ma le upo pero tani ia be alert e te tā pena i te miuma e te mataala i te miuma ia e le o le tatalo ia la si te mai le inga lo ka ngulu ama ngofo ia e le papel e patonuina mo tatou uma lava talo matala e le lo la numero na e le pito le ia le sunga ia tere na tua loptu iba o vadulua e sa ini ai ia se mapa mnatu le o pele to pingano fai langi polonga ta pena mamau atu ia mana foi part payments payment pen fa pena io otur taimi o fa mo ia o sek pa ni ia me to no ilea o me uma ia mamolo fia le wa los por minuto ona tala le to las fultasi tatu tasi ia ona awina to le tatu tala I vai fanua ele ngana peritania Pangasolo leo tato program sepa ia le tula spurudua ia mai lo au batu lo lima tata mavai ia ona anga me po leo le tlinga ya ponga mua por tlinga pale sala fai se man Francis ione ia to te maputa au ne ngalo update mai sui le radio Samoa fionga ni mai yama mai na vai ia lo pa pena foi ba lua I mai tai melo ngalu tuai se oso bane so ponga mua por tringa se man Francis ane lo panga solo pam silonga ia mai se ole umi or kai mila anuel poanga ngei pole iva anu mana skonga ai mano lo kaya le pe me la somaro le moti no pe mano lo ta ta to le matarik manga ia yuni le luai ka ko sa mano lo o le King's birthday le matarik ia o tai au le pe au liatu de lofa malang le lo tato tua whaptai wātau se fua maputa mai Simon Peter Bartley ma le ainga mai Prespen le uso a Kasiano sa nele ia pe fo ia tina ia nuti yoasa alofa tumo oe ma le no falo nuti yoasa whaptai maputa mai haiwa tartaina ia maur fia o le maur fia tato te maua I bel fia ai fia te fia tile yone o a mai ia o lo va pena me te toro para no atu lava sio te ma o la moli lo pa tu la moli yone ia pa tai I tapo inga lo pa te atu tile yone ma sio tu a te ma ia la moli yone man via fo ia o panga neaso I mai nato o le fala la me ele mo fia pa tau pe ele te jono na wa tanga ia ne foi o mo fon fai tau le maro tato no le fala la me lena tupo mai le Air India so le e alu ko pe sili lo ma pau o to ma pau o me tupo mai ma me lu ta wina tato lo se la fa lua le pase se ato le na mai ele na tu ua ngai lo ne tona
le last Thursday, le stopping te nei o le ono le fia tato tu por whanau le Air India. O le fitu o le wate le 0.787. O le kapiteni sa papena veina le vaelum kaka mako kua. Tai tors fulmon tupur kamos Hugh Mead se Parawo. Ia markama o Clive co-pilot o Clive Kunda. Ia o manili uma ane saule a toanga o tu pesili pea saule a toanga lua se lau viva spulu la to o manili wai po le lua se lau viva tasi lua se lau viva lua isi reporti e mai ai tasi tangata e pasawina mai tasi tangata e pasawina mai le valele o te nopo mapo fau ia lato wha mawaenga. Wai o umai i tātou e te manatu i wha mawaenga i sā moa yaso ia. O le matua whainga tā, whai le lotu, o au tau tinonga, o au upu wha mawai. E toi tō manatu i ai, po ame tupu mai, mana tuana tupu poti wha malawi sā moa le wālele. A poto anu esi a moa le malawi wālele. Ai kofu i lungo le whioanga o sa puana tu lo poti wha ngai no le whioanga. Ele i o pea umane me le tupu le baale ole Air India. Lua se lau wha lua le a tō le pasese lua rai male au malanga nae tō se fulu tolu po le tō se fulu lima. O le tele o morimau lo o mai ai o se tasi foto mai tai. Lua se fulu wale tau sanga. Whasauina mai ai o se 10 minute. 10 minute en whasauina mai. Ai o se tala anga le teimin sa wai na sai o na rangona na mtoa o ala ita ia te ia. Wona i loa la misi lewa. E o umai a tātou. Taime tuli ai se taime por tulingo le valele, por le pasi, por le drain. Ai fe kaui la ma le heavy traffic. O fe kaui ma le traffic lunga la. Menga nga maua le teine le kuli mai. Ngā whe pa maa mai o na ainga, piki langa tike, kasi ngā opisa ngā ika iei, le pa makana mai teine ngā ika iei. O aku kongore opisa ko waku langa. Sorry, wata puni le vāne leo lānu. Alai fi ngaua inga, fi ngaua le fi anua, fi o. I lai tū ilo ntono lo whakani mai o umanga plan me uma. Si linga tari seu. Kari kua 5 mai le opisa. Steine le lusu warto sama. E anu i polo ma le wha anoa noa o le atu. Whai lo sanga i pti tau mawhai se ke whai o lo iei nāne. E mlai mālele. So le. Whai malonga o longa tino ua nam. Ua ngase. E le taiminga wha a longo ai. E le news ua sau o le vaalentu e alu ai. E au tupu a le whaala milapi. Whai malonga tino ua pē o le ilo para milapi pai. Kwa shoka. Arenku e alu ai. Whasauina mai ei oia. Kau kia. Sao ma le 10 minute. E le waa lele. Aua o le waa. Kene le waa nkampai ai. Tātou sila mai waa ai whai tau ai. Isi urunga li e doctors umala ua. Le India. Si on pale tua. Si ala whanau e tō tōru. Nano nofo i lon tona i le ono tau sanga. To e foi India. No nofo ai. Ai o le la tau tinonga. O le ruma nai o la umala la whanau o lo i lon tona. E makau kia upunga o i elfa mawainga. O ia inga wha mawai po e lato ata. Nai sila ia. Tō toru kālo whai. E malingi whai oro i mata lo wawai. O ki whai tau pēr. Whai tau pēr wawai i wangai sau i ka miuma. Whamkaranga maso iso inga pole ane men kopoi. Awe lako wha mawainga one-way trip. Mai one-way trip. Rongo winga le koe po i mai. Surungani i lea fō mai doctors o mala ua. Wha mawainga rubenga India. O lea fō i whai mai their future is in London. Masi ala whanau tō toru lua teine ale la iti. Wale sangi mai lai e pepese mai e tō e mai. Ia sangi atu o la mātua. Male ngalo o i wha muta i o la tō o langa. Sole,
ole mo ka panga ngoal ka anga ole malanga lai o mar kai mingi nai tana mai ne o mo fi fai tau te lo me o lu tau mai tato se tasi o tina fa ma vai nan fa na ku e o uma malako fa na teine to lu ai ke o fai fa unga le mitilon to lu lon to na ai ku fa nga kengele ai anu uma so i fo le vale ele i loa pau wale le mea lai ai o le tau nuu lesi tu o le vai o le winga lau tala ai si le sila vai manino le i ai i mea nai tu tupu le vai le i aru fai mai ua le ai ua pē le aircon le air condition ua pē e te sila ko le kapili o ka la mure vela e eise si a papel ka ko eise se mfaingaru lunga i luma wa kaunga se si pai lake please stop taking off our plane kaung ka ofi wa le fe mai ara comments is ka la le nga adu le va le we do le pe le kon le lo is a problems le fe mai ele me le ko por bane ke si la ko o pe o sa mo ka foi kapili uma tangata o la mur de vela tulo i to tonu o vane le ai le yanu o na le ta uma yai la me ngale sa bali ese si i numero ka pequeni marco pale captain marco pale e po le ka o fil ba se o mai si chele o lem fai um kwa be bella ko o kwa yo fa ni lo le mele tu male tu pe si de tanga sa ili por al men ko puai e ale foi mai ka sa ili ka kwa yer ka ka lenga ola fe mai e wa la me wa ro sa fai e de numera o no for o su tasi a 11a ai no fo ko ngor fai ko emergency door sa ngo por ka le fast food tau sang ka lenga fa sa o le me fo mai a ver ka mo pa de ba le live view interview ko e se ale me liu e kana ka e mai ma lepe lang fai ko ma lepe mo ngo fo le ila no kuwa nge fa mai kuwa nge lunga fa di mai kuwa nge lunga ka mo le ako ya o popo mai ka le ambulance ma abejo ale e mo nge le ka le fa mai o le mistake ko pilot ele mo tino comments nga le mai ai ko fa ka pe lu ta win ai ta to a uma fa le kala le ngo fa ko le ngo mako ya me sa mo ma ko ai ele fongo le ngo bara au ke anu le va po le ngo mako wo so le e mo ko ka kia le ngo fa ya ko e ma ka kia nga me mo la la fa pe ma ko la se e ta funo le va ai ke ko fa me lo fa ngau se vai le ngo fa le lo lo ko fo i fa le lo le va e au no ma le fa i lo ma le pa se ka le ngo ma ko so le anu le pa na nginga ngai e ma lo ko ya le o yo li ya ko fa ko ya ka ikara ko ya mo fa ke pa na menga le kana ngo mai maka le ko retain le va ai fa le ono ma ke ko fo ai fa me le la vol pensi so le ko yo le o fo fa me le la vol pensi ko fa le si a ki lo ya o le lo po la o ka ma fo ya le ma ko wo le ba nga lu alu ko fo i mai le se i ta fu na ai ko fo i fa le olo e ko u ku ba fa mai e la bar pensi e ko e fo le la bar pensi e o ta fu no o langa excuses le nga mai e lava e o ta fu na ai le la bar pensi e ko fo i fa le olo ai le mfa nga utu i fa le olo o i ta fu na le ba le ana ko ko kai so le ma ki ya uma va le ko ma ko fo i mai Australia ai kupo le vai aso ngar pa la vele ya tanto kwa le loa mo moi manu sau malaya ti ya pe mai le ka le mai mo black box se e iro mai le ko palette pe mai le e fa ya ku le pa fo le haiki ia ke le lo pesa o nga ka le ke o na ka nga le sa o le fa ko ngolenga mai ai sui le ki land le a ka ito e be o nga i tu langa na e maka o ki le mele e te mai mo ia e mai te fa tau e nga sa lungo le social media le tana anga le devi va ma fa mo moi loto tau ti nonga ma fa ma vainga ai le tau nu kai mai fa mo nga le tau nu e mo ai le loto ya fa mai se pe le nga le li e au le
e au le ola, e au le tauola. E au le tauola, e au le whaangota. Ia, tātou vivi I pēa mwha mnui le li, e pui tātou leo le whapo, mra le whane, ai tātou talo e wha maise pēa, e wha maise ale nganga le li. E le tūla po ia tātou te ngase mama, wha mano lo le li, wha no tātou e wha maise le nganga le li. E wha maoni le lofo le li. Ar wha la vilambe leo te mama ai pe iei, nai ua, pai tau e pēle maro le te lo. E lo I tau wina I tātou, mā tāla, te talo, e te I tono le wānele, e ke langona se me leo tonu, e lea lo tū lai petala noa, kāka whainga luenga I e ki whikara ngora ka piking. Awane I pēa e wha langona e se mea pole mele, ia e wha au kore baba ai aku, ma sisi aku, lea kongo, lai kau whai ka pili, umakanga la amure vela. Longo winga lai le me, lai whale kongo le wānele le kaunga le se, sa o le le. Ya, ma lona ma fa ten mano le tunu le uto e fitu minu te tale tu la su tasi au ina tatu tala I vai fanua e le ngana peritania fa tarpati a matau si fua pe po ia ola wili ngata leo pa lepa to mata ma lona ma fa tai ya le po mo mau mai e pa lepa to mata fo I malingi lo mata va bet fo io e sa leia te ai va ai mai si le ai pa tau le mengo le kana ya mal ve la pa o le vale o le pa o lungo le hostel fo le ai student vo ye lo a ko le medical ya lai mali di what to fit to student ya ai o por se lauta ngata ngai le menga pa o le vale ma ka kia sole tonu tali aoa ma no lava pa tai ya ni po ni so mara tato pese lea ona tato se e atu lea tato tala I vai fanua e le ngana peritania
Alofa Samoa. Wa ule nei o ka asputi alu. A wale sui ala ngila ula ule ki o. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a. Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Talafalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. In this update and in breaking news, New Zealand's GDP increased 0.8% in the March quarter. It follows a 0.5% increase the quarter before. Activity increased across the primary, goods-producing and services industries. The Foreign Minister's pushing back on suggestions our geopolitical stoush with the Cook Islands will impact our relationship with China. Winston Peters this morning confirmed the government's halted development aid to the Cooks, with his ministry unhappy over the lack of clarity around the island nation's cooperation deal with China. Peters says he's made it clear to China New Zealand's issues are not to do with China, but about the Cook Islands' lack of a consultation with New Zealand. I went and told the Chinese about our special relationship a long, long time ago. And I went back in my last visit to reiterate that there, so they entirely understand what our relationship is. Nearly half of state housing projects assessed by Kaianga Ora will no longer go ahead. The social housing agency's completed a review of its land holdings and service, assessing more than 460 projects. Chief Executive Matt Crockett says 254 projects are going ahead, while 212 will not, as they either don't financially stack up or are not in the right place. Kaianga Ora is also planning on selling off a fifth of the vacant land it owns and making one-off accounting write-downs of between $190 and $220 million. A doctor believes melatonin is not as valuable as it's made out to be. The sleep medication used to help insomnia and jet lag has been approved by MedSafe for over-the-counter sales at pharmacies. Sleep expert Dr. Alex Bartle says behavioural treatments are much more effective. He says a 2017 study shows a person's total sleep time after taking the medication didn't improve. I don't prescribe melatonin at all. I'm very keen on making sure that patients can actually start to learn to sleep themselves without any adjunctive. Chinese passport holders will no longer need a transit visa to travel through New Zealand airports from November, but can use an electronic travel authority. That's news. In sport, Australian goal shoot Donnell Wallam is surprised by how much ANZ Premiership netball franchises operate on a shoestring budget. The Mystics import is close to a return after missing 3 matches with a sprained wrist. Wallam is impressed with the can-do local attitude. The biggest difference is just the resources in different leagues. You know, over here we don't have as much as what they've got in the SSN. But what I love is that everyone just gets on and do their job over here, and I love it. England have kept faith with Vice-Captain Ollie Pope rather than Jacob Bethel at number 3 for the first cricket test against India at Headingley starting tomorrow night. And South Africa's squad have enjoyed a rapturous welcome home in Johannesburg after winning the World Test Championship against Australia at Lord's. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Auckland's given me so much. Now it's my turn to give back. This place matters to me. That's why I'm standing. I want to make a difference in my community, so I'm putting my name forward. I'm tired of watching from the sidelines, so I'm stepping up. Ever thought about stepping up for your community? Now's your chance to stand in the Auckland local elections. Visit voteauckland.co.nz to learn more. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated.
So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei, o lo o maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu I a te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le ka for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarele mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astronai mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Afi o ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Tavi tula mai 5 mara minuto wata ele tula sputasi. Papakona mano le atunu au nato tātou tala I vai whanua le ngana Peritania. Ai mai se o nisi o tātou pasalonga whaapesi. Nisi ai tātono o lo munia le mano le tātou tunu nei mai ngā tai au. Pātupiti o ngā ruenga o le vaiaso o le astofi. Suri wa yuni lua o lua 5. Pera maputa mai ele mano le atunu. Iau te oro nei mātunu e mauto e whatalofa atu. Le tautua le Radio Samoa su 5 I vatoru a mo tānofa lava. Ma lorfo lau, so I fōmunia manu le atunu, whaaptaile whaafonga mai. Ia, mai se lava lo tautalia ina o le tautua le Radio Samoa su 5 I vatoru a mo. Tautua mau e fitu aso le vai aso lua spulpai tula. Ia, sangabi ia I pelo tātua tua. Patalvatu ia palepa to mata ia mano lava mapta mai tonu tani oa ngata leo sa note setpano ia pe fo ia mona matautia io sa oa mona kwa manu lua o le kamo ia ngore awala ia o le kamo le mo le awala kamo ia kafa ai kamo le mena ke aruanga e sa ngore mulo kamo ia ngai I le melo o mai ta bane a sawi o ka bane lo ngal le kule e wa ka mo e u lo tua bane pa ngale tu le meo mai ka bane o le kele o ka manga ya lo waru ngol footpath o ngale kupu mai ni se pa lame a pa pe le tamo e ngol awan tamo e anga yo le mela sa ka le kule o mai ka bane e te sila pia le ka bane nai ke au ki fai kuanga ke sila ai ia kasi nga ku olalo mo tato ka mo ia malo lava mona ma tau tia umarulu ia patalpat po ia evangelist Rarotonga miti paptai tele lava taimo famlianga lo fatene atu ma no po le va mai manuia po fuanga o le nei aso ia me se po le sa malo lo ata ia muio ku malo lo ka ia Caleb to nai ia malo po manuia po ia vanga mai o I Amerika le ngata lea Teresa Ene o mai ia malo lava le mapta mai Teresa Ene pe po ia Patafa Yoka Patafa Yoka o mai o beren konge po le ngai o ke na ia pa tai malo lava ia sa lea Teresa Ene o mo kwa malu lua o le mi nute sa dia tu Rick the man le tautu ale ka for you nga itu fo ilea ele tātou proclame ele leimo oe ea tane tu las fulua pamuta stautua le au ona fatau paa maputa mai fo ilea se uso bane petalainga fonga mua por petalainga se Manu Francis se ane tota maputa se ipa ifo ese tu lane fiafi o ngano update mai sui o le Radio Samoa mai Samoa whianga nilo mai ava
mai na vai ia me se lo po Silvia ia pa msinonga lo panga solo ia mo le taimi nei ia mananga pa alo ia pa taila malo le tonu le vai mai tanto mafuta mai ia ma ngai le baba ia tu le tau e la na awa ia ma ngai ia le maruru ia koko laisa lo ia pe pa koko laisa pe pa sua laisa ai ko pai lo ia a pai we ma fatia ala au lo yoku pa tia ma ni dia tanto uma la ma e na Fatia, tau mawhai ia toe suia, aua e te tui o tina, ase mai i le tia maa, so o sa umoli mana o, e te re maa sano, ono whaata si moso sao, rio, Ana ame mamao Fola tu ya fia pa imai Mama na o ma fia fa alongo mai Saulo ai tu si mai lo lima a e fianu ile masina tau malo no totali ton o mato fodi ole au fa atonu te mo o ma eno fo mai Aile sawe fama sari mai Oa whainga ta ono wanganga O te whaama whana Maa pea e tali oini mai Aro whātua e whia mai Ola ura me pa ua susuru Ka Samoa nei Tio Fola tu ya fia pa imai Mama na o ma fia fa alongo mai Saulo e tu si mai no lima Pe a e fia alu ile masina Sau malo no totali tonu Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia.
telefoni mai nei loa i le o walu o tasi ono walu fa fitulua. Po le olua tasi ono walu fitulua tolu o. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whaifoia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi. O le aronanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. A wale sui ya ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Bevela a.
kong Maria le mapo tinga band io e Wayne man vainga la patu so mal patua so ngad venga le ne yaso tabi to le mai luas fulono mana bedute u ate ai to las fultasi ya tatono de ina i musika so floia mai so fanga i manu luo ta so ne po i tau tau sanga ia tanto ia tau manu luo lo fatere atu tu asina sina ia fa mano longa le li ma pana to ia o lo po le li ia mesela po pa ia ne tu le ato tato to no lo po te atu patano patu ia pa tapa yoka pena po ia tirisa ene calab to na evangelist raro tonga miti pa tai mo pa mjanga ma pa ngaro pa tu mo to ele ngata leo Agnes M ia o lo alofa mai sio la to ainga tu iloma Marina mai i America ia alofa to ia Donald Trump pe ko so banga ia ku ngu ia mai so Israel pa mo no pa ia be singa Iran ia laku ia Rusia Ukraine mai sio vai ngol la lang ia mantua po i laut talo pe ono pa tu o le loto le alenga vevesi pa mo lunga fia pule sa ile pule a pe maritis pa ia pule uma mai le tua wa fa le manga ia ta lai malmla mai tono ja na po e fora tono ja miskai mi wa e fai mo no ko le lo kuriskai ia o le loto le mamane loto ku pul fa lave weita we inistu langa ia wa pe se tala manu ai no uso o usua ona ia ala sila le ni meu lo fai me sili le tua te tonu o lo mo na lo fia a te tonu o lo sa ili le pule le bebe sia le la io e fia pule le si meu le sua o le ye o i tunu ia o e ka wa e po yo ne mana tua la tano le vesi o lo bebe sia la lang a Agnes em ma tanga mai America tu loma Marina ma ainga lofa te atu child Epenesa o foi mai vote for the blue so le ele ka lo blue des go ngai o le red le ka alo ia la kusela ia ka no fane matai ia e ale ava ma pa no il makai ia ai pe no pa yatsu o ko vili ma mako coach the border so para con po la solua io po la solua per mai techo o la fai un le fai faka alo mo spea ka ko la o faku o po le ngame fai akua fa pe o isi si fin ngano ko chia o ya al po kuanga nga vi po mo la spea ka ko ele ka ano mane run rope ava penka ko ka alo le pe nga mar ko fai no irsipi o le ala so pinga pa mai bui ava le voi ora kama ava le voi ora kama sa o pa ka alo mo le au spea le al kusela ka alo i mane pe ka ke o ave fa alo ave fa alo ke o le ka u me la o mai o fie mano ma ko ria e o mo ro ko la finals finito o mano ele ila se si kara ko le ai ba ko sa o le ko mai le ave le fa no longo me fa en ko me ko pa ponga le ele kara ngo ase so pa a mo e ka ko fi makala ngoa pe sua i fa manga ia fa so mali ai wo le bo wo le ko i nga i ka le se sa e Rick también e po mo mo se no ya Rick ia ale o mo ka fi wa so ia mai hani mai ka pa bueno en la lonani Fola siene o la ta o mafuta nga o tala tangata Ua inosia o itailuma o tangata Ira ua tua ifuma Maya ita o leleanga Ua fuanga mo le lumanai
maliliu e watafiu e watafiu Ia, se ita umuri po ai nganga wale pai par kamano. Le ua tonu mai sui o le ka fo yu, wo fio sa ili rikta me. Ia le umo mai la risha. Ia se pai po se tala le tau tuar ka fo yu, pa tana patu. Lau fio ngarta mai tai. Ia o lo pule le kaiminge le ka fo yu, ma no le soi fo mnuia. Ma lo soi fo. Patalo fatu fo i Samoa le watu no pele ia o la risale o lo ilunga telefoni ia o te fia fo i ala wilo atu le matu falita vale o le kafo iu mo nai i tātou tangata o mo lo fia mana o mia se sa mo le ainga ia o lau kafo iu e mawhai ana sosoani ia te oe ma lo ainga ia le taiminei o lo whapea o na maua matu SUV e a mata melitau i le valisfuru tā lai le vai aso o matu piki apu fo'i o lo a mata maile tau le selau le masfuru le vai aso ia matu te sosoani atu foi a te oe malau paketi. A whapea foi e se fesili matu referral cashback e mawhai lavo na e fesili mai a te matu ai le whai o lo apalai. Pe te susu mai foi le matu lo toa o le tolu se lau Great South Road manurewa e manatua matu mea masani ia e whainga luenga tu mau ia e lo lau sende pele ai e mawhai o na matu whaungaina lo tusi folau ai ia le leilo wingoa. Pala au mai mato telefoni o le o vale se lau lua fitu whaiva o novalu o vale se lau lua fitu whaiva o novalu pe te tanga e ane fo i le mato Facebook o le kafo iu po le mato tuatusi o le tolu se lau Great South Road manuewa whaftai lawa manuia tele to aso manuia fai lo aso tai lava la reisa o le atu langa lo i tangata po i e benefiti e mpinga la kunga nga ia pe nit se si po e current o se si po i o ko lua ia waile lo po la mo lunga benefiti ta lia o to ai mana ia le o ia sau no nga tata uma vai fa mo mo ia o le benefiti taimine e lo o mawhai o na matu talia le benefiti e nga o le benefiti a ia iaiso nga luenga whaile le part-time ia e whainga luenga mo le o no masina so e mawhai o na matu tilo ai le tangata whapena pe awhapea la e maua le benefiti so e whainga luenga part-time ia e se kaimi po e se kaimi la risa e abe fua e kouka ama le mokanga ka pele o ia ai so ele o le fia marama o le fia moale pesili mai e se kaimi abe fua ia ka o fa so pesili pe ia la risa po le astu langa ia kali mai le ai e makeo ai pa penga pa mo
Ia ele ai se mako kamale mo pai wa. O le kaiminga e hita rupo ka morik. Ia pa tai tele la pa mai. Ia me so tan report le pa ponga maro le tino. Lo pa tu ia Rick ia me so to open ngana ka po you. Man via po e manolo ka ka ko pe ka. Le e tala mai so tai au mai le tai masani leiva e tapuni leono. So le ko le lo po le so manolo le matoriki ia ka ko ia fa penga. Ia lo pa tu man via po le so manolo tai au. Ia man via foi lo wa. Soifua la risa ia man ka po you o Barcelau lulo fitu fai bona vanu o Barcelau lulo fitu fai bona vanu pete bla o tasi iva vanu tasi lua fitu Rick the man lenga mala sa o le pole fai pe se kai ave foi ka vane o tasi iva vanu tasi lua fitu por o Barcelau lulo fitu fai bona vanu todo se la Christ abro Emmanuel mo le la marca po you padala talitua a mosa pa tai malo lava le ele pa pe mako fa sanga nga o kule le moi mo ale sifi ia mana tu foi ia o le ba o le aba pata wa o foi o ko a ko ka aro foi mako pisa o le ia e foi tu langa pena ele pa pe pa nga ka kana ai wa le pa mo makai ia o fe ia ko fa makai ai o kula pisa ila no pi o le nga wa le makifa mo ya o le matai e mo kwa ke le lang ko fanga e le ma se pisa ia ngarka alo tari tu a mosa o kari lau siri por klame le mo e ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le lango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e talo falava. Na mau ta ofi tangata poto lo langi tau sanga tasi fa ono o. Ina ua uma ona lātou su eina fufuanga le li fo lau o Christopher Columbus. E whapea o le lalolangi e whaata wha ma mafola. Na whaatu la fono ina fo i nei tangata poto. Lo lātou mauta ofi o le lalolangi e mafola e whaona turi manu. Ma e le te tau foi ona toi tali eina sa isi mau e ese mai i le lalolangi mafola. Ai ina ua alu le malanga ale Santa Maria o ina nai loa ai o le lalolangi e le mafola ai la poto. E to te le tangata ua ola to i lalo. Ona o loo whaalongo ma muli i tangata e pei o tangata ia na taofi e mafola le lalolangi. O i lato na ia whai atu i ate oe. E mai mauli taimi. Ua to ia onga ua matua. Ua le mawhai se mea. E te le ia onga. E te le mawhai au na whai. E le aise tupe. E le aise taimi. E te valea. E mawai au tupe. Mana tua. E le aise me le mawhaia e le atua. Ua tātou mawhaia me uma i le whaatasi mai o Yesu Keriso. A wane i tau fia oe e le au mawhau e mawhawhola le laulangi. Talia Yesu e te manu malo ai ma ia e ngā lue puna wai ina ia tau lau alo wha moe le nā loo e tau mwhai ai. Mana tua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Oh
Mai o mai tātou wōle pale o le lii, tātou ara langa, mabibi le tupu sili. Si pongamania everlasting praise, pe on va pongamai mano le atunu, ia leo whamai atuai, ia le tātou porklame le mo oe. Nei lawa porklame lo te pena ina Pastor Solia no longa Yosua, lewa yaso le masino le tausanga. Mori whamana omar wha tai, lau sunga Solia mo te pena ina nei porklame, whamlia po i ni, luanga lue le kane sia, walawa ni nganga mo i morona maa noto. Po i mari tātou porklame nei, i le bai asfo, pe a tātou au dia, i le alofa mananga leo lo tātou atua. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. Wasilia male luas full tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Awhia one loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi Fantolo Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane, le aromemorials.co.nz, le Aro Memorials, wasilia malelus full tausanga o lana tautua. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua, he pai ana pai, oaste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le neia wanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le over selau ono lua valu fitu tasi. Over selau ono lua valu fitu tasi. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O oios tangata whai bisinisi, po o iesau fuafuanga e amata sau bisinisi. O le Pacific Business Trust, o se whalapu tonga e langolango ina mwhautuaina so se bisinisi tangata Pacifica te tonu New Zealand. E mawhai ona tuina atu le tautua male au nanga e au no mastatongi. Mo I lanto o lo tau whatu se bisinisi fau. Atu fo I mai lanto o lo fia si tia na tina ina o le bisinisi. E tele ne awala e mawhai ona tuina tuaile au nanga male tautua I bisinisi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Fatu paina lea o se atina e mole bisinisi investment funding. E whaia fo ia o onga me seminar business workshop o networking events. Awala varsi tion to mai mauna ia pele whaale leo atina e a tatu tangata whai bisinisi. A whai o lo tau sa Elisef Soswani e ori tangata whai bisinisi. Awa lono whai. Avala au lea whionga ia tuala Victor Audi Mosef Soswani. I le telefoni o lua tasi fitu whaatoro lua whamalu. Po le telefoni le eise te tongi o Varselau lua waru fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o lo pengata whailangi website i le www.pacificbusiness.co.nz. Maresi talai. Tātou ngādu lua whatasi e ati na e bisinisi mose luma na e marui o tātou tangata. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. And now it's out, fast and furious, soon a girl, so please go
siva lo usista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siva papa ku I mai le musica e se siva mai lo usista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siva lue 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 lo usista lue lue fai o vita lue 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 lo usista lue lue fai o vita 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Zumba, Ochuluma, Zumba, Ochuluma, Lue mai la musica e fa malingi ai opica mai si de ma ela mali hamo exodus I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Paling may sumusole lapile se pa mole mole awa e kuma e polo fa uwa ngai uma ole pole sika uwa duelue mai pa mai sau pika ya ela le moi mua ole leina e vai ya tue misti ma painga chipo ma pelua pa yau faina 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya Pero Maria, se a sera wana si mai tai io e pitu minuto ona ta la spur male lua sa mora tonu pene mai ta ele le nganga mura tu pa mano mar pa tai a torta to tunu le pa nganga stofi o lava se o pitu titi ma no pale ne aso pa tai le pa pong mai we po la tu ne aso la ngona fie vi pa tai ne tua natu mai ta to te tonu lang sia pe ta to man wia mai le so fo to ro so fo la le mano ta to no ya ta to ambe la mal vi ngai ne tua lo fa te natu au kinani mano tu o yo to no mau lo fa te natu vai no tu sa le li so ta to nia yer pile mo le ni mria mano longa ta ya o le mata riki fa mria le li Tari tua mosa, pa te tene la ya o le uso. Alo patu, kapiloi la lua kala istiti ka alonga ia. O lava ma lo mai ta alo ta o le uso, alo patu, tari tua mosa, mnuia po le samano lo, maka mai ponti, ia alo patu, o pepo ia rote Catalino, ia alo papena po i ona maputa mai, ia papen po ia mea pese ha loha Hawaii o wa ila le ba mai le lasi e ba mai le ai le o ila ie ke le o ia la se ngana o le tau tomari a fa o sala ngana o por eto sala ia ya vala to nganga ke siano te manga lo ai lo fa te letu lo ta pen mai te lenga pomoa te lenga se o man Francis Ioane to te maputa mai le ku yo fulu o fa tau nu fa mole male tu yor koviti o alava me uma ba ai family doctor tele manunu awor fata mana ta to famole ngono lo le ato to unbalance alu lo van po mai au papea se yo ka ya le lo plan me ku po o fata mana na ta to yer pa mano longa le ya ta to u malava me se so se motanga se ngase moto malawa lo fata le atu yer pa mano longa le ni aingo pe ngai pa no ngo ni se pele fil ngalo motsien malanga maliu ha mai se le nga le li ya me se for maro ta to pa tai Agnes male ainga tu iloma merina ainga lo maputa mai I America ya le wastofi mato a solulo to lo pato Agnes mane ainga ya me se for tu iloma merina male ainga pa tai to to le ona soi for ia banu
will we meet again?